안녕하세요. бүгдээрээ сайн байцгаана уу? 함께 기도드리겠습니다. Хамтдаа залбирцгаая. 아무 소망 없이 오직 이 세상과 육신만을 위해서 살던 우리들이었습니다. Ямар ч найдваргүй зөвхөн энэ ертөнц болон өөрийн махбодын төлөө амьдарч байсан хүмүүс байсан билээ. 하나님과 원수되었던 우리들을 사랑하시고 구원하시기 위해서 이 땅에 오셨습니다. Бурхантай дайсагнаж байсан гим нүгэлтэн бид бүхнийг аврахын тулд та энэ газар дээр ирсэн. 죄인들이 행한 그 큰 허물과 죄를 인하여 십자가에 못 박혀서 친히 죽으시고 피 흘리셨습니다. Нүгэлтнүүдийн хийсэн тэр аимшигтай гим нүгэл хилэнцгийн төлөө та загалмаа дээр цусаа орсхон зовлогдсон өгсөн билээ. 그 크신 사랑으로 우리를 구원해 주시고 천국의 소망을 주심을 믿고 진심으로 감사드립니다. Энэхүү агуу хайраараа бид бүхнийг аварч өгч Дэважингийн найдварыг өгсөнд тань итгэн үнэхээр талархаж байна. 이 시간에도 우리를 홀로 두지 않으시고 우리와 함께 하시며 우리를 인도해 주시는 그 은혜를 우리가 잘 알고 있습니다. Энэ цаг мөчөж бид бүхний ганцаараа маань орхилгүй бид бүхэнтэй хамт байж биднийг хөдлөн дагуулдаг нэгүсэлд тань талархаж байна. 우리가 그 은혜를 잊지 않게 해 주시옵소서. Энэхүү нэгүслийг бид бүхэн мартахгүй байхад туслаарай. 그 크신 사랑과 은혜를 보답하며 남은 삶을 살게 해 주시옵소서. Агуу хайр нэгүсэлд тань хариу барин үлдсэн амьдралаа өнгөрүүлэхэд туслаарай. 우리가 육신 때문에 죄 때문에 혹시 신음하고 고통스러워할지라도 하나님만 바라볼 수 있게 해 주시옵소서. Бид нэр өөрийнхөө махбодоос болоод өөрийнхөө гим нүглээс болоод үүндээ явж гаслан хүчгүй байгаач зөвхөн бурхан тань руу найдан хараад амьдарч чадхад та туслаарай. 우리가 매일매일 드리는 간절한 기도를 들어주시옵소서. Бид бүхний өдөр бүр тань тандан хийж байгаа чин сэтгэлийн залбирлыг маань сонсоорой. 이 땅에 구원받지 못한 영혼들, 우리의 사랑하는 사람들을 기억해 주시옵소서. Энэ газар дээр аврагдаж чадаагүй байгаа сүнснүүд бид бүхний хайртай хүмүүсийг та дурсан санаарай. 이 고난이 속히 지나갈 수 있도록 하나님 역사해 주시옵소서. Энэ зовлон хурдан өнгөрөхөөр бурхандаа ажиллаа явуулаарай. 주님 오실 때 기쁨과 감사함으로 주님을 배울 수 있도록 우리의 남은 삶을 지켜 주시옵소서. Эзэн таныг ирэхэд талархал баяр хөөртэйгээр тантай уулзч чадхаар эзэн бид бүхний үлдсэн амьдралыг та өдөртөн жолоодорой. 오늘 이 시간 주의 백성이 주의 말씀을 듣고자 한 자리에 모였습니다. Өнөөдөр эзэн таны ард түмэн таны үгийг сонсохоор бүгд нэг дор цуглаад байна. 우리 각 사람에게 필요한 말씀, 우리 각 사람이 깨달아야 될 말씀을 나타내 주시옵소서. Бидний хүн төсвөрт хэрэгтэй үг, бидний хүн бүхэн ухаарах ёстой үгийг та энд ухааруулаарай. 주께서 주시는 말씀에 우리가 순종하고자 하오니 우리의 마음문을 열어 주님의 말씀을 듣게 해 주시옵소서. Эзэн таны үгэнд дуулууртай байхыг бид хүсдэг тул эзэн та сэтгэлийн үүдийг минь нээж өгөөд хүн бүхэн энэхүү үгийг ухаарахад туслаарай. 전 세계 곳곳 주님의 교회가 있는 모든 곳에 함께 해 주시옵소서. Дэлхийн өнцөг булан бүрт эзэн таны чуулган байгаа тэр газар бүр дээр эзэнтэй хамт байгаарай. 이 마지막 시간에 그 모든 곳에서 더 많은 영혼들이 구원받을 수 있도록 역사해 주시옵소서. Энэ төгсгөлийн мөчид тэр бүхий л газар бүрд олон хүмүүс аврагдаж чадхаар урхан ажиллаа явуулаарай. 이 시간 전국 곳곳 주의 백성 모인 모든 곳에 성령께서만 함께 해 주시옵소서. Энэ цагт орон даяар цугласан газар бүр дээр эзэн та ариун сүнсээрээ хамт байгаарай. 오직 주 성령께서 우리 모두를 주님의 말씀 앞으로 인도해 주시길 바라며 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн ариун сүнс та бид бүхнийг өгрөө өдөрдөн залаараа хэмээн эзэн Есүс Христийн нэрээр гуйж залбирлаа. 아멘. 자, 성경 말씀 데살로니가 전서 보시겠습니다. За бүгдээрээ Библийн 1-р Теsalоник номноос харъя. 예, 데살로니가 전서 3장 2절입니다. 1-р Теsalоник 3-ын 2 байна. 자, 3장 2절부터 5절까지 천천히 같이 읽어보도록 하시겠습니다. За 1-р Теsalоник 3-ын 2-оос 5-р ишлэл хүртэл удаахнаар бүгдээрээ хамт уншицгаая. Христийн сайн мэдээ доторх Бурхны хамтран зүтгэгчдөө Тимото итгэлийг чинь урамшуулан баджуулахаар илгээсэн билээ.
Тэгснээр хэн ч эдгээр зовлонд ганхахгүй. Учир нь бид үүний тулд заяагдсан гэдгийг та нар өөрсдөө мэднэ. Учир нь та нартай байхдаа бид зовлон эдлэхээ урдчлан хэлж байсан. Та нарын мэдэж байгаачлан тийхүү боллоо. Дэмээс би цаашид твцсэнгүй. Соригч та нарыг сорж бидний хөдөлмөр хоосон болохыг гэсэн айдсын улмаас итгэлийн талаар мэдхээр хүн илгээсэ. 어느 시대나 하나님의 백성에겐 고난과 시련의 때가 있었습니다. Тэгэхээр аль ч үед ялгаагүй Бурхны ард түмэнд зовлон, хүнд хэцүү сорилтын үе гэж байсаар ирсэн. 초대교회 그리스도인들에게도 큰 고난이 있었죠. За анхны чуулганы Христ итгэгч нарт ч маш том зовлон байсан. AD 5세기 이후 전 유럽의 카톨릭이 1000년 동안 지배할 때에도 참된 믿음을 가진 그리스도인들은 큰 시험과 핍박이 있었습니다. За тэгэхээр манай эртний он 5 дугаар зуунаас хойш одоо католик чуулган энэ дэлхий дээр 1000 жил хаанчилж ноёрхож байх хугацаанд жинхэнэ Христ итгэгч хүмүүст ч үнэхээр их зовлон байсан. 종교개혁 이후에도 많은 믿지 않는 자들을 인해서 믿는 자들이 핍박을 받았었습니다. Шашны шинжилэл реформ хийгдснээс хойш ч гэсэн итгэдэггүй олон хүмүүсээс болж итгэдэг хүмүүст маш их зовлон хавчлага ирсэн. 그리고 이 시대에도 우리에게 다른 모습이지만은 큰 시련과 어려움이 있는 겁니다. Тэгэхээр энэ цаг үед ч бид бүхэнд хэлбэр байдлын хувьд өөрч маш том зовлон сорилтын үе байна. 우리는 항상 배워왔던 그 말씀, 마지막 때의 말씀이 우리 시대에 이루어지고 있다라는 것을 잘 알고 있습니다. За бид бүхний үргэлж суралцж ирсэн энэ төгсгөлийн үе тэр үгүүд бид бүхний үед биелэгдэж байгаа гэдгийг сайн мэдж байгаа. 자, 이 시대는 죄악이 충만한 시대입니다. Тэгэхээр энэ үе бол гим нүглээр дүүрэн болсон үе байна. 성경에 기록되어 있는 예언들이 완성되는 시기입니다. Библиэлд бичигдсэн байсан зөвнлүүд бүрэн биелэгдэж байгаа үе байна. 온 세계 자연이 파괴되고 그리고 새로운 질병들과 새로운 것들이 많이 만들어지고 있습니다. Энэ дэлхийн одоо байгаль орчин сүйтгэгдэж одоо шинэ төрлийн өвчин зовлонгууд шинээр гарч ирж байгаа тийм үе байна. 게다가 인간이 과학 기술이 발달됨으로 말미암아 신의 영역, 하나님의 창조주의 영역까지 그렇게 침범하는 그런 시대가 되어가고 있습니다. За үүний зэрэгцээ шинжлэх ухаан асар өндөр хөгжиж байгаа үе учраас одоо бүтээгч эзэн бурхны цар хүрээ түүнийг давж оролдох гэсэн тийм үе болчихсон байна. 자, 지금 읽은 말씀의 4절 말씀을 잠깐 보시겠습니다. За сая уншсан үгнийхээ 4-р жилээс харъя. 우리가 너희와 함께 있을 때 장차 받을 환난을 너희에게 미리 말하였더니 과연 그렇게 된 것을 너희가 아느니라. Учир нь та нартай байхдаа бид зовлон эдлэхээ урдчлан хэлж байсан. Та нарын мэдэж байгаачлан тийхүү боллоо. 물론 이 말씀은 데살로니가 교회에 사도 바울이 했던 말이 이루어지고 있다라는 것을 말하는 내용입니다. За мэдээж энэ үг бол Илч Паул Тесалоник чуулганд хандаж хэлж байсан үг биелэгдэж байна гэдгийг хэлж байгаа үг. 근데 우리에게는 성경 전체가 예언하고 있는 그 마지막 시대에 대한 내용들이 이루어지고 있다라는 것으로 받아들일 수 있는 말씀입니다. Харин бид бүхний хувьд бол одоо Библиэлд хэлэгдсэн байсан бүхэл зөвнөл биелэгдэж байгаа. Тиймхүү боллоо гэсний дагуу хүлээж авч болох зүг юм. 예수님께서는 인자가 이 땅에 임할 때 믿음을 보겠느냐라고 말씀하셨습니다. За Есүс эзэн хүний хүү энэ газар дээр ирэхдээ итгэл олох болов уу гэж хэлсэн. 마지막 시대가 되면은 그리스도인들의 믿음이 점점 약해지고 그리고 식어가는 그런 때가 된다라는 말씀입니다. За төгсгөлийн үе болох чинээгээр Христ итгэгч хүмүүсийн итгэл нь суларч тэр итгэл нь хөрсөөр байх болно гэдгийг хэлсэн үг байна. 저는 그 말씀이 더 이해가 잘 되고 있습니다. За миний хувьд бол энэ үг үнэхээр илүү ойлгогдож байна. 그리스도인의 신앙생활이 지금 큰 어려움에 직면하고 있잖아요. За тэгэхээр Христ итгэгч хүмүүсийн итгэлийн амьдрал одоо маш том хүндрэл донд орчихсон байгаа биз? 그리스도인의 신앙생활에 큰 네 가지가 있다고 하는 걸 우리가 잘 알고 있습니다. За Христ итгэгч хүний итгэлийнхэн амьдралд дөрвөн том хүчин зүйл байх ёстой гэж бид мэдж 자동차에 байгаа. 네 바퀴가 있듯이 그리스도인의 신앙생활에도 네 개의 바퀴가 잘 굴러가야만
정상적인 그리스도인의 삶을 살 수 있는 겁니다. За тэгэхээр автомашинд дөрвөн дугуй байдагтай адилхан Христ итгэгч хүний итгэлийн амьдралд дөрвөн зүйл нь сайн явагдаж байж итгэлээрээ илүү сайн амьдрах боломжтой. 자, 첫 번째는 말씀이었죠. Эхнийх нь үг байсан. 그리고 두 번째는 기도였습니다. За хоёр дахь нь залбирал байсан. 그리고 세 번째는 교제고 네 번째는 전도였습니다. Гурав дахь нь нөхөрлөл, дөрөв дахь нь сайн мэдээг тараах байсан. 그런데 그 신앙생활을 하는데 가장 중요한 이 네 가지 중에서도 더욱 중요한 게 교제입니다. За тэгээд энэ дөрвөн хүчин зүйл бүгдээрээ чухалж энэ дундаасаа илүү чухал нь бас нөхөрлөл юм. 우리는 교제 안에서 말씀을 배웁니다. Бид бүхэн нөхөрлөл дотроо үгнээс суралцдаг. 우리는 교제 안에서 기도를 배웁니다. За бид нар энэ нөхөрлөл дотроос залбирлыг суралцдаг. 그리고 우리는 교제 안에서 전도하는 법을 배웁니다. Бид бүхэн тэгээд бас нөхөрлөл дотроо сайн мэдээг тараах аргад суралцдаг. 그 모든 에너지를 영적인 힘을 얻는 곳이 교제입니다. Энэ бүх энерги, сүнслэг хүчийг олж авах газар нь өөрөө нөхөрлөл юм. 근데 이 예언의 마지막 때에는 그 교제가 정상적으로 되지 못하는 겁니다. Тэгтэл энэ зөвгөнлийн төгсгөлийн үе болоод эхлэхээр энэ нөхөрлөлийг хэвийн зөв зохистой хийх боломжгүй болдог байна. 그러니까 예수님이 인자가 이 땅에 임할 때 믿음을 보겠느냐, 그것은 그리스도인 개개인의 신앙이 약해진다는 걸 의미하는 것도 되지만은 사회적인 환경이 그리스도인의 신앙생활을 정상적으로 할 수 없게 된다는 말이기도 합니다. За тэгэхээр Есүс эзний хүний хүү энэ газар дээр ирэхдээ итгэл болох болов гэж хэлж байгаа нь мэдээж хүн тус бүрийн итгэл нь суларч дорой болохыг хэлж байгаа ч гэсэн одоо Христ итгэж хүний итгэлийн амьдрал энэ нийгэмдэр зөв зөвхөстэй амьдрч чадхааргүй болохыг бас хэлж байгаа ч гэж ойлгож байна. 우리는 그 사실을 지금 몸소 그 생활 속에서 경험하고 있는 겁니다. Тэгвэл бид нар энэ үннийг өөрсдийнхөө махбодоор энэ дэлхий дээр амьдрангаа илүү тодор сайн мэдэрч байна. 우리는 때가 되면은 교제하기 위해서 교회당에 모였었습니다. За бид нар цаг болох юм бол одоо нөхөрлөхөөр чуулганыхаа байран дээр ирцгээдэг байсан. 청년들은 아무 때나 교회당에 와도 형제 자매님들과 만나서 교제할 수 있었습니다. Залуучууд бол хизээч хамаагүй чуулганыхаа байран дээр ирсэн ахын дүүс нартайгаа уулзаад нөхөрлөж болдог байсан. 각자 맡은 봉사를 위해서 교회당에 수시로 모여서 봉사하는 일을 준비했었습니다. Тус тусынхаа дааж явсан үйлчлэлийнхаа төлөө тийм ээ цаг үе болгонд ирээд л одоо чуулган дээр ирээд нөхөрлөөд үйлчлдэг байсан. 그런데 지금 우리는 그런 걸 정상적으로 하지를 못하고 있는 겁니다. Гэтэл одоо бид бүхэн эдгээр зүйлсийг хэвийн явуулах боломжгүй болоод байна. 예수님께서 인자가 이 땅에 임할 때 믿음을 보겠느냐라는 그 말씀을 우리는 생활 속에서 경험하고 있는 겁니다. За тэгэхээр Есүс эзний хүний хүү энэ газар дээр ирэхдээ итгэл болох болов гэсэн үгийг бид бүхэн одоо өөрсдийнхөө амьдралаар дамжуулан илүү мэдэрч байна. 하나님이 이 역사를 시작하신 목적은 단 한 가지입니다. Бурхан энэ түүхийг эхлүүлсэн шалтгаан нь ердөө л ганц юм. 예수님을 보내신 목적도 단 한 가지입니다. Есүсийг илгээсэн зорилго ч ердөө ганц зүйл. 구원받은 그리스도인들을 이 땅에 보호하시고 지키시며 이 땅에 두시는 이유도 목적도 하나입니다. За тэгвэл аврагдсан Христ итгэгч нарыг энэ газар дээр байлгаж, энэ газар дээр нь хамгаалж удирдах байгаа шалтгаан нь ч бас ганц зүйл. 마찬가지로 우리가 이 땅에 사는 목적도 한 가지인 겁니다. Ялгаагүй бид бүхний энэ газар дээр амьдарч байгаа шалтгаан ч ганц юм. 어떻게든 영혼들을 한 영혼을 데리고 천국에 들어가는 거잖아요. Яадаг ч үсэн нэг нэгээр нь эдгээр сүнснүүдийг дагуулад дивааш руу хамт явах юм. 오직 하나님의 목적은 죄인을 구원해서 하나님의 나라에 이끌어 가시는 거 그 한 가지 목적인 겁니다. Бурхны ганц зорилго гэвэл гим нүгэлтнүүдийг авраад дивааш руу дагуулж явах. Ердөөл тэр ганц зорилго юм. 자, 고린도전서 보겠습니다. 1-р Коринт номноос харъя. 고린도전서 9장입니다. 1-р Коринт 9-р бүлэг байна. 9장 19절입니다. За 9-ийн 19-р эшлэл. 자, 19절부터 23절까지 잘 들어보십시오. За 19-с 23 хүртэл уншаад үгүй сайн сонсоорой. Учир нь би бүгдээс чөлөөтэй атлаа. Илүү олныг олж авахын тулд өөрийгөө бүгдэд боол болгосон. Юдэчүүдийг олж авахын тулд би юдэчүүдэд юдэ адил. Хуулийн дор байгчдыг олж авахын тулд би өөрөө хуулийн дор бус атлаа. Хуулийн дор байгчдад хуулийн дор байгч мэт.
Хуйлгүйчүүдийг олж авахын тулд хэдийгээр би Бурхны хуулиас ангид ус харин Христийн хуйлд ор байдаг атлаа хуйлгүйчүүдэд хуйлгүй нэгэн адил. Сул дороочуудыг олж авахын тулд би сул дороочуудад сул дорой нэгэн адил болсон юм. Бүхий л аргаар заримыг нь аврахын тулд би бүгдэд бүх юм болж байлаа. Би сайн мэдээний ерөөл хуваалцагч байхын тулд үүний төлөө бүхнийг хийдэг. 이 사람들을 얻고자 하는 것이 사도 바울의 목적이었습니다. Тэгэхээр тэдгэр хүмүүсийг олж авахын төлөө л Элч Паул бүхий л зорилгоо болгож амьдэрсэн. 아무쪼록 몇몇 사람들을 구원코자 함이라. Яадаг ч үсэн тийм ээ заримыг нь тэндээс олж авахын тулд юм аа, аврахын тулд юм аа. 복음에 참여하기 위해서 바울은 그 모든 일을 행했다고 말합니다. Сайн мэдээний ерөөл хуваалцагч байхын төлөө Элч Паул энэ бүхнийг хийсэн гэж хэлж байна. 자, 우리의 목적은 단 한 가지입니다. Тэгвэл бид бүхний зорилгоч ердөө ганц зүйл юм. 더 많은 사람들을 천국에 데려가는 겁니다. Илүү олон хүмүүсийг деважн руу дагуулж явах. 근데 그 한 가지 목적에 꼭 필요한 것이 그게 교제라는 겁니다. Гэтэл энэ ганц зорилгын төлөө зайлшгүй хэрэгтэй нэг зүйл нь нөхөрлөл юм аа. 근데 이 코로나 시대에 교제가 제일 어려운 시대가 돼 버렸습니다. Гэтэл энэ коронавигийн үе ирснээр нөхөрлөхөд хамгийн хүндрэлтэй бэрхшээлтэй үе болчихлоо. 교제가 얼마나 중요한지 우리는 구원 받을 때부터 배우고 듣습니다. За нөхөрлөл гэдэг нь хичнээн чухал ба гэдгийг бид нэр аврагдах цахаасаа ахуулан сонсож суралцж ирсэн. 교제는 우리를 한 분 그리스도와 그분의 뜻과 마음에 우리의 마음을 모읍니다. За тэгэлэр нөхөрлөл гэдэг чинь ганц нэгэн Христийн тэр сэтгэл хүсэлтэй бид нарыг илүү нэг болгодог. 교제할 때마다 우리는 우리의 목표를 잊지 않고 그리고 다시 새깁니다. За нөхөрлөх бүртээ бид нар өөрсдийнхөө зорилгыг марталгүй харин ч дахин сэргэн өөрсөддөө сийлдэг байсан. 교제는 마치 보호막처럼 우리를 죄와 사탄으로부터 지켜주는 그런 역할을 합니다. Нөхөрлөл гэдэг нь яг л бүр хүүс шиг тийм ээ энэ ертөнц энэ бозор сүнс гим нүглээс бид бүхнийг хамгаалдаг байсан. 우리는 교제 안에서 끊임없이 위로와 힘을 얻잖아요. Нөхөрлөл дотроо байхдаа бид нар тасралтгүй тайтгарал хүчийг олж авдаг үстэй. 그리고 다시 세상을 향해서 죄를 향해서 싸우고 이겨나갈 수 있는 겁니다. Ингээд бид ахин энэ ертөнц болон энэ гим нүглийн эсрэг тэмцэж чаддаг байсан. 우리는 교제 속에서 신앙생활의 모든 것을 배우며 모든 것을 본받고 행하게 됩니다. Тэгэхээр нөхөрлөл дотор байхдаа бид нар итгэлийн амьдралын бүхий л зүйлсөд суралцаж түүнээс үлгэр дуурайлыг авч амьдрдаг байсан. 근데 요즘은 이 교제를 마음껏 못하는 큰 어려움을 우리가 겪고 있습니다. Гэтэл сүүлийн үед бид бүхэн тийм ээ дураараа нөхөрлөж чадахгүй тийм бэрхшээлтэй тийм байдалд орчихлоо. 그래서 이 시기는 우리에게 신앙의 위기의 시기라고 그렇게 말할 수 있는 겁니다. Тэгэхээр энэ үеийг бид бүхний итгэлд үнэхээр аюултай цаг мөч гэж хэлж болно. 우리 각자 신앙의 위기입니다. Бидний хүн төсвөрийн итгэлд аюул ирсэн. 저는 구원받고 이 교제 안에 들어온 다음에 30몇 년을 교제에서 떨어진 적이 없습니다. За би аврагдаад нөхөрлөлд орж ирснээс хойш 30 гаруй жил нөхөрлөлөөс ерөөсөө холдож үзээгүй. 그런데 제가 한 주일만 두 주일만 교제를 떠나 있어도 제 신앙에 위기가 온다는 걸 항상 잘 알고 있었습니다. Гэлэж гисэн би энэ нөхөрлөөсөө 1-7 хоног эсвэл 2-7 хоног холдчих юм бол итгэлд маань аюул нүүрэлдэг юм байна гэдгийг бол би сайн мэдэж байгаа. 근데 우리는 지금 여러 달째 같이 모이지 못하고 있잖아요. Гэтэл бид бүхэн одоо хэдэн сарын турш хамтдаа нөхөрлөж чадахгүй байсаар байна. 이 위기를 잘 이겨내기 위해서 온라인 교제를 통해서 어떻게든 이 교제의 부족한 부분을 채우려고 하고 있습니다. Тэгэхээр энэ аюултай мөчийг сайн давж гаргахын тулд онлайн нөхөрлөл хийгээд ч тухай нөхөрлөл шаардлагатай байдаг энэ хоосон арын зайг дүүрэх гэж хичээж байна. 어떤 형제 자매님들은 온라인 교제에 적극적으로 참여합니다. Зарим ахын дүүснэр маань онлайн нөхөрлөлдөө идэвхтэй оролцдог. 아침 일찍부터 큐티에 참여하는 형제 자매들이 있습니다. Өглөө эртээс ахуулаад тиймээ чимээгүй цагийн нөхөрлөлд оролцож байгаа ахын дүүснэр байгаа. 그리고 말씀을 들을 때도 또 교제를 할 때도 마음을 다해서 그곳에 참여합니다. Үг сонсохдоо ч тэр нөхөрлөлд оролцохдоо ч тэр байгаа байр суурьндаа бүх зүрх сэтгэлээ зориуллаад өнөөх нөхөрлөлдөө оролцдог. 그런데 어떤 형제 자매님들은 보이지 않는다는 이유로 그 온라인 교제를 정상적으로 못하는 겁니다. Гэтэл зарим ахын дүүснэр нь харагдахгүй байгаа гэсэн шалтгаанаар энэ онлайн нөхөрлөлдөө хэвийн зөв оролцож чадахгүй байна.
우리가 실제로 만나서 교제하는 것에 비한다면은 온라인 교제는 아주 적은 우리의 신앙만을 지켜주는 그런 상황이라고 할 수 있습니다. Тэгэхээр бид бүхэн одоо бие биентэйгээ уулзаа нөхөрлөхөөс илүү тийм ээ онлайн нөхөрлөл бол түүний хажууд чүүхэн итгэлийг маань сахин хамгаалж байгаа тийм хүчин зүйлийг хэлж болно. 그런데 그 온라인 교제도 마음을 다해서 하지 않는다면은 우리의 신앙은 더 큰 위기를 맞이할 수밖에 없는 겁니다. Гэтэл ийм онлайн нөхөрлөлдөө хүртэл сэтгэлээ зориулаад оролцож чадахгүй гэх юм бол бид бүхний итгэл энэ аюултай цаг мөчид итгэлийг маань хамгаалах зүйл ховор байна гэж. 자, 예수님께서 이렇게 말씀하신 적이 있죠. За Есүс эзэн ингэж хэлсэн үе байдаг да. 무릇 있는 자는 받아 풍족하게 되고 없는 자는 그 있는 것도 빼앗기리라. Хинд байна түүнд ихээр өгөгдөж тэр илбэг дэлбэг болно. Харин хинд байхгүй нь байгаа нь хүртэл түүнээс авагдана гэсэн. 저는 이 말씀이 우리 시대에 더 절실하게 깨달아지는 겁니다. Харин бид бүхний эрен үед одоо энэ цаг үед энэ үг илүү их ухаарагдж байна. 어떤 사람은 교제를 사모해서 교제마다 참석하고 그 신앙의 위기를 잘 넘어가고 있습니다. Зарим хүмүүс нь нөхөрлөө илүү хүсэн тэмүүлж нөхөрлөл болгонд тийм ээ тэр бүр зүрх сэтгэлээ зориулж тэр аюултай цаг мөчөд авч гарсаар байна. 그런데 어떤 사람은 그 온라인 교제를 등한히 하는 겁니다. Гэтэл зарим хүмүүс нь онлайн нөхөрлөлд хойрог хандж байна. 그 갖고 있던 믿음과 신앙마저 빼앗기는 겁니다. Нөгөө өөрт нь байсан итгэл тиймээс үсгээ хүртэл алдаад байна. 그건 누구의 손해도 아니고 우리 자신의 손해이며 하나님의 손해가 되는 겁니다. Энэ нь өөр хэн нэгнийх биш харин бид бүхний хүн тус бүр тохирол болж байна. Бурханд чинь хохиролтой байна. 그리고 이 시대에 가장 활발하게 역사하는 놈이 마귀 사탄입니다. Дээрэс нь ийм цаг мөчид хамгийн идэвхтэй ажиллаж байгаа зэрэг гэвэл бузар сүнс сатан байна. 사탄의 목적은 단 한 가지인 거 아시죠? Сатаны зорилго ердөө ганц гэдгийг та бүхэн мэдж 자기는 지옥 가도록 결정이 돼 있는 놈입니다. Энэ зорилго бол өөрөө там руу очихоор бүр шийдэгдчихсэн тийм зорилго. 어떻게든 자신이 지옥 갈 때 데리고 갈 사람들을 그 영혼들을 빼앗기지 않는 것이 사탄의 목적입니다. За яадаг ч байсан өөрийгөө там руу явахдаа энэ дагуулж явж байгаа хүмүүсээс нэгийг нь жалдахгүй дагуулж явна гэсэн ганц зорилготой. 자, 데살로니가전서 3장 5절입니다. За 1-р Тесалоник 3-ын 5 байна. 5절 뒷부분에 이런 말씀 있죠? 3-ын 5-ын хоогоор ийм багаж. 혹 시험하는 자가 너희를 시험하여 우리 수고를 헛되게 할까 함일러니. Соригч та нарыг сорж бидний хөдөлмөр хоосон болох үе гэсэн байна. 이 마귀는 시험하는 자입니다. Тэгэхээр энэ бузар сүнс бол соригч нэг юм. 시험에서 넘어뜨리려고 하는 겁니다. Энэ сориод унгаах гэдэг зорилго байна. 하나님이 시험하실 때는 우리를 더 단련하고 단단하게 하기 위해서지만은 마귀는 우리를 시험에서 넘어뜨리려고 하는 것이 목적인 겁니다. Бурхан бол бид бүхнийг сорихдоо илүү их тэмээ цэвэршүүлж илүү хүчтэй хүчрэхэг болгохын тулд сордог бол харин энэ бузар сүнс бол биднийг унгаахын тулд сордог. 이제 역사의 마지막이 되면 마귀는 자기가 지옥에 떨어질 날이 가깝다라는 걸 알게 되는 겁니다. За төгсгөлийн үе болох чинээгээр энэ бузар сүнс өөрийгөө тамд унах өдөр нь ойртлоо гэдгийг мэдэж байгаа юм. 그래서 더 크게 역사하게 돼 있는 겁니다. Тийм учраас бүр илүү аимшигтайгаар ажиллаа явуулах болдог байна. 요한계시록 12장입니다. Илчлэл 12 дугаар бүлэг байна. 요한계시록 12장 12절입니다. Илчлэл 12-ийн 12 дугаар ишлэл 12절 같이 읽겠습니다. 12-ийг хамт уншийе. Тиймээс Тэнгэрээ тэнд нутаглагстай баярлах тун. Газар ба тэнгис золгүй. Яагад гэвэл диавол үлэмж уур хилэнтэйгээр та нар дээр бууж ирсэн. Өөрт нь богинохон хугацаа байгааг тэр мэдж байгаа. 이 땅과 이 세상에 사는 사람들은 화 있을 것이다. Газар болон тэмээ энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа хүмүүс золгүй. 왜냐하면 마귀가 자기 때가 얼마 남지 않은 것을 알므로 분을 내면서 크게 분내어 이 땅에 왔다는 겁니다. Яагаад гэвэл бузар сүнс өөрт нь тэмээ богинохон хугацаа байгаа гэдгийг мэдж байгаа учраас л үлэмж уур хилэнтэйгээр энэ газар дээр бууж ирсэн гэж. 마지막 때가 되면요 마귀가 발악을 하는 때가 되는 겁니다. За төгсгөлийн үе болох юм бол бузар сүнс үнэхээр их тэмээ ажиллах үе нь болж 이 байна. 마귀란 놈은 이 사람의 사정을 봐주는 게 없습니다. Энэ бузар сүнс гэдэг зөвлөг бол хүний нөхцөл байдлыг өрөвдөж харна гэсэн юм байхгүй. 마귀는 졸지도 않고 자지도 않습니다. Бузар сүнс бол зүүрмэлэгчгүй унтахчгүй. 마귀는 수천 년 동안 많은 사람들을 넘어뜨렸던
그 노하우를 갖고 있는 놈입니다. Энэ бузар сүнс хэдэн мянган жилийн турш хүмүүсийг унгааж бүдрээж ирсэн тийм туршлагатай нэгэн. 그리고 그놈이 크게 분내어 이 세상에 지금 이리저리 다니고 있는 겁니다. Тэгвэл энэ зөвлөг үнэхээр үлэмж уур хилэнтэйгээр энэ дэлхий дээр хэрэг хийсэж байна. 그래서 우리는 이번 오늘 말씀을 통해서 우리의 신앙에 이 위기 속에서 어떻게 우리 마음을 준비해야 될지 그것을 깨달았으면 좋겠습니다. Тэгэхээр өнөөдрийн үгээр дамжуулан энэ итгэлд маань аюултай цаг үе ирж гисэн энэ үед бид өхөн цаг хугацааг хэрхэн өнгөрүүлэх ёстой вэ гэдгийг суралцахыг хүсэж байна. 자, 데살로니가전서 3장 다시 보겠습니다. За 1-р Тесалоник 3-р бүлгээс эргээд харъя. 3장 3절입니다. 3-ын 3 байна. 누구든지 이 여러 환난 중에 요동치 않게 하려 함이라. Тэгснээр хинч эдгээр зовлонд ганхахгүй. 자, 바울은 데살로니가에 이 편지를 보내므로 사람들의 신앙이 요동하지 않게 하려고 이 편지를 보낸 겁니다. Тэгэхээр Илж Паул Тесалоник чуулганд энэхүү загтлыг илгээж байгаа нь энэ загтлаар дамжуулан эдгээр хүмүүсийн итгэл битгий ганхаасаа гэсэндээ байна. 디모데를 데살로니가에 보낸 것도 마찬가지입니다. За Тимотиг Тесалоник руу явуулсан шалтгаан нь ч ялгаагүй. 저도 지금 여러분 앞에 이 마음을 갖고 이 말씀을 전해드리려고 합니다. Тэгэхээр би ч гэсэн та бүхний өмнө ийм сэтгэлийг тэгээд энэхүү үгийг та бүхэнд дамжуулж хэлэх гэж байна. 우리의 마음이 하나님 앞에 굳게 붙잡혀서 요동치 않게 그렇게 하기 위해서 오늘 말씀을 전해드리려고 합니다. Бид бүхний зүрх сэтгэл бурхны өмнө бүрэн баригдаад ганхахгүй байж итгэлээр амьдраасаа тийм байгаасаа гэсэндээ өнөөдрийнхөө үгийг дамжуулж байна. 우리 신앙을 요동케 하는 것들이 무엇이 있을까요? Ингэхлээр бид бүхний итгэлийг ганхуулдаг зүйлсүүд юу байна вэ? 그걸 우리가 안다면은 우리 신앙이 흔들리지 않도록 지킬 수 있겠죠. Тэгэхээр тэр бүхнийг бид нэр мэдэж байна гэвэл итгэл маань ганхахгүй байхаар өөрсдийгөө хамгаалж чадна. 자, 우리 신앙을 흔들어서 그리고 넘어뜨리려고 하는 것 중에 하나가 게으름입니다. За тэгэхээр бид бүхний итгэлийг ганхуулж бүдэрч унгаах нэг хүчин зүйл бол залхуурал юм. 자, 게으름이라는 말을 사전에서 찾아보면 이런 내용입니다. За залхуурал гэдэг үгийг тойлогчигнээс хайгаад үзэхээр нэг ийм агуулга гарч ирж байгаа. 행동이 느리고 움직이거나 일하기를 싫어하는 태도나 버릇이라고 되어 있습니다. За үйл хөдлөл нь удаан, ямар нэгэн үйл хөдлөлийг хийхдээ дургуутдаг, хойрыг ханддаг тийм хандлага зуршил гэж хэлсэн байна. 자, 근데 사람은 다 게으르죠. Гэтэл хүн болгон л залхуу байдаг шүү дээ. 그러나 그리스도인들은 그 게으름을 이겨내야 됩니다. Гэхдээ Христ итгэгч хүн юм бол энэ залхуурлыг ялгах хэрэгтэй. 왜냐하면 게으른 자는 마귀도 안 쓴다고 되어 있습니다. Яагаад вэ гэхээр залхуу хүнийг бузар сүнс ч хэрэглэхгүй гэж гардаг. 마귀도 게으른 자를 유혹할 시험할 필요가 없다는 겁니다. Тэгэлэр залхуу хүнийг бол бузар сүнс хүртэл сориодл тэрийг бүдрүүлээд л уруу татаад авах ямар ч шаардлага байхгүй гэж. 게으른 자는 마귀에게 손해를 입히지 않습니다. залхуу хүн бузар сүнсэнд тохирлыг учруулахгүй. 우리는 이 게으름을 이겨내야 되고 그리고 이 마지막 때 그 게으름에서 우리가 승리해야 됩니다. Тэгэхээр бид бүхэн энэхүү залхуурлаа ялах хэрэгтэй. Энэ төгсгөлийн үе байх чинээгээр энэ залхуурлын өмнө бид нар ялалтыг байгуулах хэрэгтэй. 게으름이라는 것은 마땅히 자신이 해야 할 일을 하지 않는 겁니다. Залхуурлаг гэдэг нь гарцаагүй өөрийнхөө хийх ёстой ажлаа хийхгүй байхыг хэлээд байна. 학생은 당연히 공부를 하는 것이 그것이 마땅한 겁니다. За сурагч хүн бол тийм ээ гарцаагүй хичээл номоо хийх нь зохистой хэрэг юм. 근데 공부를 잘 하지 않습니다. Гэтэл хичээлээ хийхгүй байна. 제가 짧지만 여기 와서 들은 내용을 보면은 이 자매들은 열심히 공부를 한대요. За тэгэхээр эдий тийм ээ их сонсож чадаагүй гэсэн энд ирснээс хойш сонсон нэг зүйл нь яг хөө эгч нарын хувьд эмэгтэй хүүхд сурагч нарын хувьд бол хичээлээ сайн хийдэг гин. 물론 이 그리스도인들은 열심히 공부하는 줄 알고 있습니다. За мэдээж бол Христ итгэгч нар хинч бай хичээнгүйлэн хичээлээ хийж байгаа гэж ойлгож байна. 근데 어떤 그리스도인들은 어떤 형제들은 공부를 안 하는 겁니다. Гэтэл зарим Христ итгэгч нар зарим ах нарын хувьд бол хичээлээ сайн хийхгүй байна гин. 자신의 미래를 준비하지 않는 겁니다. өөрийнхөө ирээдүйд юусоо бэлдэхгүй байна. 앞으로 자신이 무엇을 해야 될지 그것을 계획하지 않는 겁니다. Хооштой өөрийгөө юу хийх ёстой вэ? Түүнийг төлөвлөхгүй байна гин. 자기의 일을 게을리하는 자는
폐가한다고 성경에 돼 있습니다. Тиймээ өөрийнхөө ажилдаа лазан хүн нь тиймээ одоо сүйтгэгчийн хамсаатан мөн гэж хэлсэн. 망하는 겁니다. Сүрнэ гэсэн үг. 주부는 당연히 잘 가정을 지키고 가정을 돌봐야 됩니다. За тиймээ эхнэр хүний хувьд бол тиймээ гэр бүлдээ сайн тусалж гэр бүлээ сайн сахин хамгаалах хэрэгтэй. 한 가정의 가장은 하나님이 말씀하신 대로 아담에게 말씀하신 대로 그 역할을 해야 됩니다. За нэг өрхийн тэргүүн хүн тиймээ эр нөхрийн хувьд бол бурхан Адам тандаж тушаасан тэрхүү тушаалын дагуу амьдрах хэрэгтэй. 마땅히 자신이 해야 할 일을 하지 않는다면 그 사람은 하나님의 일에 전혀 쓰임을 받을 수가 없는 겁니다. Өөрийнхөө зохистой хийх ёстой ажлаа ерөөсөө хийхгүй хүн байна гэвэл тэр хүн бурханы ажилд хэрэглэгдэхгүй хүн юм. 자, 게으른 자는 자꾸 자신이 해야 될 일을 뒤로 미룹니다. За залхуу хүн өөрийнхөө хийх ёстой ажлыг л ингээл байнга хойшлуулад байдаг. 다음에 하자고. За дараа нь хийё. 나중에 하면 된다. Тэгж байгаад хийхэд болно. 성경은 말씀하십니다. За Библи хэлж байна. 게으른 자는 그 잡을 것도 사냥하지 아니하나니. За тийм ээ залхуу хүн бол тийм ээ ангийн махаж ерөөсөө шаарддаггүй гэсэн. 자기가 마땅히 잡을 수 있는 것도 다 놓쳐버리는 겁니다. За өөрийнхөө гарцаагүй олж авах ёстой, олж авч болох үз зүйлсээ энэ хүн алдаад л байна гэсэн. 게으른 자는 시간을 허비합니다. Залхуу хүн тийм ээ цаг хугацааг өрн таран хийдэг. 성경에는 세월을 아끼라 때가 악하니라 그렇게 돼 있습니다. За Библиэрээс харах юм бол өдөр хоног цөвөн тул цагийг үнэл гэж гардаг. 근데 아끼지 않고 그것을 허비해 버리는 겁니다. Гэтэл түүнийг үнэлж тийм ээ хайрлалгүйгээр өрн таран хийгээд байна. 시간은 돈이다라는 말이 있잖아요. За цаг бол алт гэсэн үг байдаг да. 시간은 금이다 그런 말이 있습니다. За алт бол мөнгө гэсэн ч үг байна. 그런데 그 시간을 허비해 버리는 겁니다. Гэтэл ийм цаг хугацааг өрн таран хийгээд байна. 게으름 때문에 그런 겁니다. Энэ нь залхуурлаасаа болоод тэгж байна. 성경의 게으름은 미래를 준비하지 않는 겁니다. За Библиэрээс харах юм бол залхуурл гэдэг нь өөрийнхөө ирээдүйг бэлдэхгүй байхыг хэлж байна бас. 학생은 미래를 준비해야 됩니다. Сурагч хүн бол ирээдүгээ бэлдэх хэрэгтэй. 그렇죠? 그 다음 학교로 진학하는 걸 준비해야 됩니다. Тийм ээ дараагийн сургуульд дараагийн курстэй элсэж орохыг тэрийгэ бэлтгэхийг хэлээд байна. 그리고 그 다음에 그 사회에 나가서 어떻게 살 건지를 준비해야 됩니다. За түүнийхэн дараа суралцсныхаа дараа нийгэмдэр гараад хэрхэн амьдрах ёстойгоо ч бас бэлдэх хэрэгтэй. 또 결혼을 할 때를 준비해야 됩니다. За хормоо хийх үедээ ч бэлдэх хэрэгтэй. 자녀를 낳을 때를 준비해야 됩니다. За өөр хүүхэд төрүүлэх үедээ ч бэлдэх хэрэгтэй. 사람은 준비하면서 살게 돼 있는 겁니다. Хүн уулаасаа бэлдээд амьдрахаар байдаг. 이 개미를 보고 지혜를 배우라고 하죠. Тэгээ шоргоолсноос очиж мэрэгэн ухааныг суралц гэж хэлсэн биз. 개미들은 겨울을 준비합니다. За шоргоолс өвөлдөө бэлддэг. 우리에게도 준비하는 미래를 위해서 준비하는 것이 필요한 겁니다. Тэгэхээр бид бүхний хувьд жигсэн ирээдүйдээ хандаж бэлтгэл хийдэг байх хэрэгтэй. 너는 여호와 만날 날을 예비하라. Тийм ээ чи өөрийн бурхан эзэнтэйгээ уулзах өдөртөө бэлдээ гэсэн. 근데 게으름은 그걸 준비하지 못하게 합니다. Гэтэл залхуурл гэдэг зүйл байх юм бол түүндээ бэлдэж 시간만 чадахгүй. 허비합니다. За энэ цаг хугацааг л дэмий үрээд байдаг. 자기가 해야 될 마땅한 일을 하지 않습니다. Өөрийнхөө хийх ёстой зохистой гарцаагүй ажлуудыг хийдэггүй. 결국 미래를 스스로 망치게 돼 있는 것이 게으름입니다. Эцэст нь тийм ээ өөрийнхөө ирээдүг өөрөө нураад сүйтгэж байгаа нь залхуурл юм. 잠언 13장에 게으른 자는 원하기만 하고 그 원하는 것을 얻고자 행하지 않는다라고 되어 있습니다. За сургаалт үгс 13 дугаар бүлэг дээрээс харах юм бол залхуугийн сэтгэл өлөн байвч юу вэ? Хүсдэг байвч тэр хүсдэгэ олж авч чадахгүй гэсэн гардаг. 그 욕심만 가득 차게 되는 거예요. Зүгээр л одоо шунал хүслээр л дүүрэн байгаад байна. 자신이 원하는 것을 이루기 위해서 행동하지 않기 때문에 Гэтэл өөрийнхөө тийм ээ одоо тэр хүсэж байгаа зүйлийг үйлдэхгүй байгаа учраас л энэ хэвээрэл байна. 자, 우리는 게으름을 이겨내야 됩니다. Тэгэхээр бид бүхэн залхуурлыг ялах хэрэгтэй. 이 코로나 시기는 정말 게으를 수 있는 시간입니다. За энэ коронавигийн үе бол үнэхээр залхуурч болох үз тийм үе байна.
그냥 집에서 텔레비전만 볼 수도 있습니다. За гэртээ байгаад л зүгээр телевизээр зурагт үзээд л байж бас болохоор байна. 스마트폰만 보고 있을 수도 있습니다. Ганц ухаалаг утсаа ингээд л шагаагаад оролдоод сууж иж бас болохоор байна. 이 침상에서 맨날 뒹굴 수 있는 것이 지금이잖아요. Орон дээрээ эргэж хөрвөөж болох уус тийм үе чинь одоо болчихлоо шүү дээ. 이제 시간을 들여서 교회 갈 일도 없습니다. Одоо цагаа зарцуулаад чуулганыхаа байр руу чуулган руугаа явах шаардлага байхгүй байна. 정말 게으를 수 있는 시기가 우리 요즘 시기지만은 우리는 그 게으름을 이겨내야 됩니다. Үнэхээр сүүлийн үе бол залхуурж болох үс тийм үе ирчгээд байгаа ч бид бүхэн энэ залхуурлаа ялах хэрэгтэй. 원래 사람은 태어날 때부터 하나님 앞에 갈 때까지 게으름과 싸우게 돼 있는 겁니다. Угаас хүн төрөх цагаас ахуулаад Бурхны өмнө очих хүртлээр энэ залхуурлын эсрэг тэмцэхүүц байдаг юм. Тэмцэхээр байдаг юм. 그 사람들이 게을러서 잃어버리게 되는 게 뭐가 있을까요? За хүн залхуурснасаа болоод алддаг зүйлсүүд үл юу ах вэ? 게으른 자는 가난하게 됩니다. Залхуу хүн ядуу болдог байна. 하나님이 주신 가난이 아니라 자신이 스스로 가난하게 되는 것이 게으름입니다. За тэгэхээр Бурхны өгсөн ядуу зүдүү байдал биш өөрөө өөрийгөө ядуу байдалд аваачсан нь залхуурл болж байгаа. 그 게으른 자는 신앙에 잠을 자게 됩니다. Залхуу хүн итгэлээрээ нойрсох болдог. 자, 게으른 자는 마귀도 안 쓰지만 하나님도 안 쓰십니다. Залхуу хүнийг бузар сүнс хэрэглэхгүй байгаагийн сацуу Бурхан ч тэр хүнийг хэрэглэхгүй. 신앙에 깊은 잠을 자게 됩니다. Итгэлээрээ гүн нойронд автах болдог. 그리고 마침내 그 신앙이 죽은 것 같이 돼버립니다. Ингээд эцэстээ өнөөх итгэл нь өхмөл мэт болдог. 아무 쓸모없는 사람이 되는 겁니다. Ямар ч хэрэгцээгүй хүн болдог байна. 잠언 21장 22절에 게으름은 그 게으른 자는 정욕이 그를 죽인다고 돼 있습니다. За 6 дүгс 21-ийн 22 дээрээс харах юм бол залхуугийн хүслэн өөрийг нь өхүүлдэгэ гэж гардаг. 잠언 21장 25절에 있는 그 게으른 자의 사망은 신앙의 사망입니다. За тэгэлэр дээр 6 дүгс 21-ийн 25 дээр гараад байгаа энэ залхуу хүний үхэл гэдэг байгаа нь тэр итгэлийн үхлийг хэлж байгаа. 깨워도 흔들어도 깨지 않습니다. За ингээд сэрэх гэдэл сэгсрэл хөдөлгөөд байх боловч ерөөсөө босохгүй. 아무것도 하나님을 위해서 할 수 없는 것이 게으른 자입니다. Бурхны төлөө юу ч хийж чадхааргүй байсан хүн нь залхуу хүн байна. 게으른 자는 자신이 전에 쌓아놓었던 것도 다 빼앗기게 돼 있는 겁니다. Залхуу хүн өмнө нь өөрийнхөө олж хураасан зүйлсээ ч бүгдийг нь алдах болдог. 자, 이 게으름을 이 마귀는 부추기고 있을 거예요. За энэ залхуурл гэдэг юмыг улам л залхуурахаар энэ бузар сүнс өдөөж байгаа юм. 게으른 자가 계속 게으름 가운데 있기를 원할 겁니다. Энэ залхуу хүн нь үргэлжлүүлэн энэ залхуу байдал дотроо байгаасаа гэж тэр хүсэж байгаа. 게으른 자에게 몇 마디만 속삭이면 되는 겁니다. За залхуу хүнд хэдэн үгийг л шивнээд тахад болж байгаа. 오늘은 그만 쉬어. За өнөөдөр боллоо даамруу. 그만 놀아. Одоо болно шүү дээ. Одоо 오늘만 날이야. өнөөдөр л ганцхан байгаа мó ямар. 다음에 해도 돼. дараа хийхэд болно шүү дээ. 그 속삭임을 듣는 겁니다. гэсэн шивнийг сонсож байгаа. 지금 여러분들한테 그렇게 속삭이지 않던가요? Одоо та бүхэнд ч ихсэн тэгж шивнэхгүй байна гэж юу? 좀 더 자자. 좀 더 졸자. Жаахан таадах, жаахан зүрмэглээд. 나중에 하자. дараа нь хий. 오늘만 날인가? ганцхан өнөөдөр л байгаа мó. 그게 자기 육신의 소리인 줄 육신의 소리이기도 하겠지만 마귀의 속삭임일 수도 있는 겁니다. Мэдээж яг мах өдөөс нь гарч байгаа дуу чимээ байж болох ч бузар сүнсний шивнээч байж болох юм. 그 속삭임에 속아서 그래서 그렇게 사는 사람들이 있는 거예요. Энэ шивнэнд мэхлэгдэж түүнийхэн дагуу амьдарж байгаа хүн ч байдаг байна. 게으름에서 이게 일어나셔야 됩니다. Энэ залхуурлаас босох хэрэгтэй. 당연히 기도할 때 하나님께 무릎을 꿇고 두 손을 모으고 기도해야 됩니다. Гэхдээ залбирах хэрэгтэй. Энд чинь гарцаагүй өвдөг сүхрөө гараа авсаргаад бурхныхаа өмнө залбирах хэрэгтэй. 그리고 말씀을 읽어야 됩니다. За тэгээд үгээ унших хэрэгтэй. 밤에 늦게 자면 안 됩니다. Шөнө оройтод унтаж болохгүй. 아침을 위해서라도 밤에 일찍 자야 되는 겁니다. Дараагийн өглөөний төлөөч ятгаа шөнө эрт унтах хэрэгтэй. 그래야 아침에 큐티 시간에 거기에 정상적으로 참여할 수 있죠. Тэгжиж орой тэр чимээгүй цагтаа хэмийн хэмжээнд оролцоод явах боломжтой. 내가 게으름을 이기기 위해서 해야 될 것이 무엇인가
한번 생각해 보십시오. Тэгвэл өөрийгөө залхуурлын эсрэг хийх ёстой зүйл өөрт чинь юу байна? түүнийгээ бодоод үзээрэй. 내가 바꿔야 될 것이 무엇인가 한번 정리해 보십시오. Өөрт чинь өөрчлөх ёстой зүйл юу байна? түүнийг нэг зэгцэлж хараарай. 게으름은 이겨야 됩니다. Залхуурлыг ялах хэрэгтэй. 그리고 이 코로나 시기에 이 마귀는 죄를 짓도록 충동합니다. Энэ коронавигийн үед энэ бузар сүнс гим нүглийг хийлэхээр хөрлөгдөг. 자, 교제는 우리를 게으름에서 일으켜 주기도 하잖아요. Нөхөрлөл тийм ээ бид нарыг энэ залхуу байдлаас бид нарыг босгож өгдөг үүрэгтэйж байсан. 우리가 교제에 함께함으로써 이 죄를 짓지 않을 수 있도록 우리를 보호해 주기도 합니다. За нөхөрлөд хамт байснараа гим нүгэл хийхгүй байхаар энэ нөхөрлөл маань бид нарыг бас хамгаалдагч байсан. 포도나무 가지가 있다고 하겠습니다. За усан үзмийн модны мөчөр байлаа гэж бодъё. 어떤 가지는 파릇파릇하게 그 이파리가 나고 꽃이 피고 열매를 맺습니다. За зарим мөчөр нь тиймээс сайхан ногоороод л навчлаад л зулцглаад л үр жимс нь гараад байна. 어떤 가지는 말라가고 있는 겁니다. Тэгэл зарим мөчөр нь хатсаар байна. 왜요? Яагаад вэ? 진액이 이 양분이 그 가지까지 도달하지 못하는 겁니다. Яагаад вэ гэхээр өнөөх нөгөө шим тэжээл нь өнөөх мөчрлөө ерөөсө хүрэхгүй байна гэсэн. 잎이 나지 않습니다. За навч гарахгүй байна. 꽃이 피지 않습니다. цэцэглэхгүй байна. 열매도 당연히 맺을 수 없겠죠. Тэгвэл мэдээж үр жимс ч гэсэн гарахгүй. 그럼 잘라지는 겁니다. Тэгвэл тайрагдж байгаа юм. 게으르면 양분이 오지 않는 거예요. Залхуу байгаад байх юм бол шим тэжээл ирдэггүй байх нэ. 그리고 이 코로나 시기에 우리에게 죄를 짓도록 마귀는 충동질을 합니다. За тэгээд энэ коронавигийн үед бид бүхний гим нүгэл хийлэхээр бузар сүнс хөрлөгдөг байна. 우리 육신을 위해서 살라고 마귀는 계속 속삭입니다. өөрийнхөө махбодын төлөө амьдрах адил тасралтгүй энэ бузар сүнс шивнсээр байгаа. 온라인 교제마저 정상적으로 못한다면은 마귀는 우리를 죄 가운데로 끌고 가는 겁니다. За онлайн нөхөрлөлтөд хүртэл энэ цаг үед оролцохгүй байх юм бол бузар сүнс бидний гим нүгэл рүү хөтлөж чирэх болно. 교제에서 떨어지면은 죄가 들어오게 돼 있습니다. Нөхөрлөөс салчих юм бол гим нүгэл орж ирэх болдог. 자, 로마서 8장 보겠습니다. Ром 8 дугаар бүлгээс харъя. 로마서 8장 1절 2절입니다. Ром 8-ийн 1-2 байна. 자, 로마서 8장 1절 2절 같이 읽도록 하겠습니다. Ром 8-ийн 1-2-ыг хамт уншийе. Иймд идүүгээ Христ Есүс дор байгаа хүмүүст ямар ч ял байхгүй. Учир нь Христ Есүс доторх амийн сүнсний хууль нь чамайг нүглийн болон өхлийн хуулиас чөлөөлсөн ажээ. 자, 여기 8장 1절에 그리스도 예수 안에라는 말을 포도나무 안에로 바꿔보면 정확한 겁니다. За тэгэхээр энэ 8-ийн 1 дээр Христ Есүс дотор гэж байгаа дор гэж байгаа үгийг тийм ээ усан үзмийн модон дороо гэж үгээр орчуулвал яг тохирно. 교제 안에죠. За нөхөрлөл дотор гэх юм бол 교제 안에 있는 게 그리스도 예수 안에 있는 것이고 포도나무 안에 붙어 있는 겁니다. За тэгэхээр тийм ээ нөхөрлөл дотроо байна гэвэл тэр чинь Христ Есүс дор байна тийм ээ усан үзмийн модон дотроо байна гэсэн. 그 안에 있을 땐 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법과 싸워 이길 수 있도록 힘을 주는 거예요. Тэр дотор байх юм бол амийн сүнсний хууль тэр хүчин тийм ээ үхлийн хуулиас тэр нүглийн эсрэг тэмцээд ялалтад хүргэх болдог байна. 근데 이 코로나 시기에 정상적으로 교제에 참석하지 못하는 분들이 있습니다. Гэтэл энэ коронавигийн үе болсноор тийм ээ хэвийн зөв нөхөрлөлд оролцож чадахгүй байгаа хүмүүс гарч ирж байна. 줌으로 교제를 합니다. За ингээд зүүмээр нөхөрлөдөг. 물론 그 인터넷 속도가 안 돼가지고 음성만 틀어놓는 사람도 있죠. За мэдээж одоо интернетийн хурд нь болохгүй байгаа учраас зүгээр дуугийн сонсоод яваад байгаа хүмүүс байж болно. 근데 모습이 너무 흥크러져 있어서 그래서 음성만 틀어놓고 있는 사람이 있습니다. Гэтэл өөрийнх нь байгаа байдал нь дэндүү одоо тийм ээ назгаарчихсан байгаа учраас зөвхөн дэлгэцээ хаагаад дуугаа тавьчихсан хүмүүс ч байдаг. 게으름 때문에 준비하지 못했거든요. Залхуурлаасаа болоод бэлдэж чадаагүй байсан байхгүй. 얼마를 그 교제 안에서 얻겠습니까? Тэгвэл тэр нөхөрлөөс хэрэг зүйлийг олж авах вэ? 다른 사람이 열을 얻어간다면은 그렇게 준비 안 된 모습으로라면은 하나도 둘도 얻기 어려운 겁니다. За зарим хүмүүс нь тэр нөхөрлөөс 10-ыг аваа явж байна гэвэл тэгж бэлтгэлгүй оролцсон хүний хувьд бол 1-2-ыг ч олж авахд хэцүү юм. 포도나무에서 양분을 받지 못하기 때문에 그렇기 때문에 죄를 짓게 되는 겁니다. За усан үзмийнхаа модноос шим тэжээлийг авч чадахгүй байгаа учраас л гим нүгэл хийж эхлэх болдог.
사람이 병에 걸리는 것도 마찬가지잖아요. За хүн өвчин тусах нь гэсэн ялгаагүй үстэй. 정상적으로 피가 돌지 않기 때문에 그런 겁니다. За хэвийн зөв хэмжээнд цус нь ерөөсөө ирэхгүй байгаа учраас тэгж байна. 정상적으로 영양분을 섭취하지 못하기 때문에 큰 병에 걸리는 거잖아요. За зөв зохистой тэр шим тэжээл тийм зүйлийг өөртөө шингээж чадахгүй байгаа учраас хүн том өвчин тусч байгаа юм. 예수 그리스도는 머리시고 우리는 몸의 각 지체라고 성경에 돼 있습니다. За Есүс Христ бол энэ биеийн тэргүүн, бид нэр биеийн тус өөрийн эргэтнүүд нэ гэж хэлсэн байгаа. 근데 그 몸에 큰 병이 걸리는 것처럼 신앙에 큰 위기가 오는 사람들이 있습니다. Гэтэл биед том өвчин тохиолддог шиг итгэлд нь маш том аюул тохиолддог тийм хүн байна. 죄를 짓는 겁니다. Гим нүгэл хийж байгаа. 그 죄 때문에 우리는 신앙이 크게 요동하게 되고 흔들리게 되고 그리고 넘어지게 되는 겁니다. За энэ гим нүглээс болоод бид бүхний итгэл маш ихээр ганхаж хөдөлж тэгээд эцэст нь бүдэрч унах болдог. 자, 마귀는 그 육신을 위해서 살라고 계속 우리를 유혹하는 겁니다. Тэгэхээр бузар сүнс одоо өөрийнхөө махбодын төлөө амьдр гэж байнга бид нарыг ураг татдаг. 자, 5절에 8장 5절입니다. За 8-ийн 5 байна. 육신을 쫓는 자는 육신의 일을 영을 쫓는 자는 영의 일을 생각하나니. Учир нь махбодын дагуух нь махбодынхыг, сүнсний дагуух нь сүнсний юмсыг боддог. 자, 육신을 쫓는 자는 육신의 일만 생각합니다. За махбодын дагуу байгсад нь махбодын юмсыг л боддог бай. 무엇을 먹을까? Юу идэх вүлээ? 무엇을 마실까? Юу уух вүлээ? 무엇으로 내 얼굴을 꾸밀까? Юугаар өөрийнхөө энэ нүүр царайг чимэх вэ? 무엇으로 날 즐겁게 할까? Юугаар өөрийгөө хөгжөөх вэ? 그 육신의 생각입니다. Энэ нь махбодын бодол байна. 영을 쫓는 자는 영의 일을 생각하는 겁니다. Сүнсний дагуу байдаг нь сүнсний юмсыг боддог байна. 내가 이 남는 시간을 어떻게 하나님께 드릴까? За үлдсэн байгаа энэ цаг хугацаагаа бурханд хэрхэн өргөх вэ? 내가 기도할 것이 무엇인가를 정리합니다. Өөрт маань залбирах зүйл юу байна вэ? Түүнийг зэгцэлдэг. 말씀을 더 가까이 하고 전에 들었던 좋은 말씀을 또 틀어서 또 듣습니다. Тэмээ үгээ илүү сайн сонсож тэмээ одоо өмнө сонссон байсан сайхан үг байх юм бол тэр үгнүүдээ сайн сонсдог байна. 그게 영의 일을 생각하는 거잖아요. За эн чинь сүнсний юмсыг бодож байгаа хэрэг үстэй. 나중에 꼭 전도해야 될 사람에게 문자를 보내고 그리고 전화를 합니다. Дараа нь зайлшгүй сайн мэдээ тарах хүн байх юм бол тэр хүн рүү мессеж явуулдаг, тэмээ утсаар залгадаг гэдэг. 교학교 교사들은 교학교 학생들에게 전화를 합니다. За чуулганы сургуулийн багш нар чуулганыхаа сургуулийн хүүхдүүд рүү залгадаг. 임원들은 각자 자기의 그 부서 안에 있는 다른 형제 자매님들에게 전화를 합니다. Таамаа үйлчлэлийн гишүүд бол өөрт нь хамрагдаж байгаа тэр хэсэг дотор байгаа ахын дүүс нар руугаа залгадаг. 그게 영의 일인 겁니다. Энэ чинь сүнсний юм байхгүй юу? 그리고 6절에 육신의 생각은 사망이요 영의 생각은 생명과 평안이니라. За тэгээ 6 дугаар ишлэлээр махбодын бодол санаа бол үхэл, сүнсний бодол санаа бол амба амар тайван билээ. 육신의 생각만 하다가는 그 신앙이 죽어버린다 이겁니다. Махбодын юмсыг бодсоор байгаад эцэст нь өөрийн чинь итгэл үхэмэл болно гэдгийг хэлж байна. 영의 생각을 쫓아가는 사람은 생명과 평안을 그 안에서 계속 공급받게 되는 겁니다. Сүнсний юмсыг бодож амьдарч байгаа хүн бол тэр амба амар тайван тийм юмсаар байнга тэтгэгддэг байна. 마침내 육신을 쫓는 자는 하나님과 원수가 된다고 그 다음 말씀에 있죠? Ингэж явсаар байгаа дараагийн үгэн дээрээс нарах юм бол махбодын юмсыг дагдаг хүн бурхны эсрэг дайсагнаж байгаа юм а гэж дараагийн ишлэлээр гарч байна. 자, 7절 보겠습니다. За 7 дугаар ишлэлээс харъя. 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니. Махбодын бодол санаа бол бурхны эсрэг дайсагнал юм. 8절 보겠습니다. 8 дугаар ишлэлдээс 육신에 харъя. 있는 자들은 하나님을 기쁘게 할 수 없느니라. Махбодын хор байгсад бурханд таашаагдаж чадахгүй. 우리는 지금 이 코로나 시기에 육신에 빠져서 살기 아주 좋습니다. За энэ коронавигийн үе болсноор бид бүхэн махбодтой хавтаад амьдрахад дэндүү тохиромжтой болчихлоо. 그러나 성령의 뜻을 따르고 하나님의 뜻에 우리 마음을 고정시킬 수 있는 좋은 기회이기도 한 겁니다. Гэхдээ ариун сүнсний хүсэлд өөрийгөө даатгаж, бурхны үгийн дагуу өөрийгөө даатгаж болохоос бас тийм тохиромжтой үе гэж хэлж болно. 자, 육신은 게으른 걸 좋아합니다. Махбод бол залхуу юм дуртай. 육신은 육신의 것을 위해서 살자고 외칩니다. Энэ махбод бол энэ махбодын юмсын төлөө амьдрий гэж байн хашгирдаг. 마귀는 계속 그 육신을만을 위해서 살라고 충동질합니다. За бузар сүнснаа махбодынхаа төлөө тийм учраас л чи амьдр гэж байн өдөөдөг.
그리고 결정적으로 마귀는 어떻게 하는지 아세요? Тэгээ эцэст нь бузар сүнс яадгийг мэдэх үү? 죄를 짓게 만듭니다. Гим нүгэл хийлэгдэг. 예전에 버렸던 것들을 다시 하게 만드는 거예요. За өмнө нь хайжсан байсан зүйлсийг нь дахиж тэр хүнийг хийлгэхэд хүргэдэг. 지난번에 코로나가 잠깐 중단됐을 때 모였을 때 어떤 형제가 저를 찾아왔습니다. За өнгөрсөн удаа коронавигаас болоод ингээд ирч чадахгүй байжгаад төр завсарлаад ингээд цугулдаг болох үед нэг ах над дээр ирсэн. 어떤 자매님이 저한테 왔었습니다. За нэг ихч надад дээр ирсэн. 술집에 갔는데 형제님이 있었답니다. За нэг баарнд орсон чинь тэнд нэг ах явж исэн гэж. 자기도 거기 가면 안 되는 거잖아요. Тэр хүний өвч гэсэн өөрөө олон тийм газар очиж 근데 болохгүй үстэй. 술집에 갔는데 거기 형제가 있답니다. Гэтэл баарнд очисон чинь тэнд нэг ах явж ийна гэж. 말이 안 되잖아요. Гүн чи ерөөсөө байж болохгүй юм байгаа үстэй. 부끄러워서 돌이키고 왔다고 말은 합니다. Бүр эцсэндээ тэндээс гараад тэгээд буцаад ирсэн гэж яг уу ярьж байгаа. 거기 왜 그리스도인이 갑니까? Тэнд яахлаар Христ идэх шиг очдөг юм бэ? 또 어떤 사람은 저한테 와서 말합니다. За зарим хүмүүс над дээр ирээ хэлж байна. 제가 간음죄를 지었습니다. Би завхаарлын гим нүгэл хийчихлээ. 교제가 없으니까 죄를 짓게 되는 거예요. За ингээд нөхөрлөл байхгүй болоод игэлгээр хүн гим нүгэл хийж эхэлж. 제가 다른 사람하고 욕하고 싸웠습니다. За би бусдыг хараад тэр бус хүмүүстэй муудалцчихлаа. 분을 이기지 못하고 그리고 화를 냈습니다. Тиймээ уур хилэнгээ дийлж чадахгүйгээр ингээд ууралчихлаа би. 그 뒤에 마귀가 있다는 건 모르시는 거죠. За өн бүхнийхэн ард нь бузар сүнс байгаа гэдгийг энэ хүн мэдэхгүй л байна. 마귀는 시험하는 자입니다. Бузар сүнс бол соригч нэгэн. 마귀는 회방하는 놈입니다. Бузар сүнс бол буруу шаагч нэг юм. 어떻게든 우리를 하나님과 회방해서 하나님을 성령의 일을 하지 못하게 하는 게 마귀의 일입니다. Яаж ч байсан бурхны өмнө биднийг буруутгахсаар байгаад бурхны ажлыг, ариун сүнсний ажлыг хийж чадахгүй болгодог нь бузар сүнс юм. 예전에 버렸던 게임을 다시 하는 사람도 있을 겁니다. За өмнө нь хайжчихсан байсан тоглоомоо дахиж тоглож байгаа хүмүүс ч үгүй бол. 만나면 안 되는 거 알면서 세상 남자를 만나는 여자들도 자매들도 있을지 모릅니다. За уулзаж болохгүй байгаа гэдгийг мэдсээр байгаа хэрнээ ертөнцийн янз бүрийн тиймээ хүмүүстэй уулзаж байгаа хүмүүс ч үгүй болох юм. 그냥 만나고 끝나는 거 아닙니다. Гэтэл тэр чинь ганц уулзаа дуусчих байгаа юм биш ээ. 거의 모든 사람들이 죄를 짓습니다. За ингэснээр баг дийлэн хүмүүс нь гим нүгэл хийдэг. 간음죄를 짓습니다. Завхаарлын гим нүгэл хийдэг. 우리가 교제 안에 있었을 때는 그걸 이길 수 있었거든요. Нөхөрлөл дотроо байсан үедээ бид нар энэ бүхнийг ялж болоод байсан байхгүй. 근데 교제 안에 없으니까 그런 죄들이 들어오는 겁니다. Гэтэл нөхөрлөл дотор одоо байж чадахгүй байгаа учраас иймэрхүү гим нүглүүд орж ирсээр байна. 그 뒤에 마귀가 있는 겁니다. Энэ бүхний ард бузар сүнс байгаамаа. 성령께서는 그걸 보시면서 근심하고 계시는 겁니다. Ариун сүнс үүнийг хараад бүр гутарч байгаа юм. 에베소서 4장입니다. За Эфес 4-р бүлэг байна. 에베소서 4장 30절입니다. Эфес 4-ийн 30-р ишлэл байна. 예, 같이 읽겠습니다. За хамт уншийе. Бурхны ариун сүнсийг бүү гомдоо. Золилтын өдрийн төлөө та нар түүгээр тамгалуулсан юм шүү. 하나님의 성령을 근심되게 하고 있는 겁니다. Бурхны ариун сүнсийг гомдоосоор байх нэ. 우리가 게으름에 침상에만 누워 있습니다. За бид нэр залхуурлаасаа болоод орон дээр эл хэвдэж байна. 맨날 스마트폰만 들고 있는 겁니다. Байнга ухаалаг утсаа барайл явж байна. 성령은 어떻게 보고 계실까요? За ариун сүнсийн бүхнийг хэрхэн харж байгаа бол 근심하고 계시는 겁니다. ариун сүнс үүнээс болоод санаа алдаж гомдож байна. 우리가 가지 말아야 될 곳에 가고 있습니다. Бид нэр очиж болохгүй газар руу очиж байна. 만나면 안 되는 사람들을 만나고 있습니다. Уулзаж болохгүй хүмүүстэй уулзаж байна. 하면 안 되는 말들을 하고 있습니다. Хэлж болохгүй үгсийг хэлж ярьж байна. 성령이 근심하고 계시는 겁니다. 아리ун сүнс үүнээс болоод санаа зовж байна. 우리가 교제 안에 있을 때는 그것을 이겨낼 수가 있었어요. Нөхөрлөл дотор байхдаа бол бид нар энэ бүхнийг ялаад болдог байсан. 근데 온라인 교제에 우리가 최선을 다해도 이길까 말까 한데 근데 그렇게 최선을 다하지 않는 겁니다. 온라인 нөхөрлөлдөө бүх хүчээ дайслаад оролцлоо гэсэн ч энэ бүхнийг ялах уу чадахгүй юу гэж тийм хэцүү байх чинь 온라인 нөхөрлөлдөө хүртэл сайн оролцох. 우리가 만나서 교제할 때는요. 그 만나는 곳에 가기 위해서 시간을 하나님께 드렸습니다. За бид нар одоо уулзаад нөхөрлөдөг байх үедээ бол тэр уулзаад нөхөрлөх газар руу явахын тулд цаг зарцуулдаг байсан. 교회에 온다 그러면 적어도 몇 시간은
하나님께 드린 거잖아요. За чуулгандаа ирлэл гэх юм бол нэмээ багадаа хэдэн цагийг бурхан тандаж өргөсөн байгаа биз. 죄 지을 시간이 부족했었습니다. За ингэлэр чи нөгөө гим нүгэл хийх цагууд дутмаг болж хасагдаж эхэлж байгаа. 근데 온라인 교제는 오가는 시간이 안 걸리잖아요. Гэтэл онлайн нөхөрлөд гэхлээр нөгөө ирж очих цаг зарцуулагдахгүй байгаа биз. 죄 질 수 있는 시간이 남게 되는 겁니다. Ингэм бол нөгөө талаас гим нүгэл хийж болох цаг хугацаа үлдэж байгаа юм. 그 시간을 더 귀하게 사용해야 되는 겁니다. Харин бид бүхэн энэ цаг үеийг ингэж гарч ирж байгаа цагийг илүү эрхмээр хэрэглэх хэрэгтэй. 마귀는 그 시간을 죄를 짓는 데 쓰라고 유혹하는 겁니다. Бозор сүнс энэ цагуудаа гим нүгэл хийхдээ хэрэгэл гэж хэлж уруу татаж байна. 자, 25절 보겠습니다. За 25 дугаар шилдээс харъя. 그런즉 거짓을 버리라. Тиймд худал хурамгийг хойш тавь. 성령께서 하시는 말씀입니다. Энэ бол ариун сүнсний хэлж байгаа айлдж байгаа үг юм. 거짓말 하고 싶지 않잖아요. Хүн худал ярихыг хүсэхгүй үстэй. 그리고 26절에 분을 내어도 죄를 짓지 말라. Тэгээ 26 дээр уурлавч нүгэлгүй үлд. 27절에 마귀로 틈을 타지 못하게 하라. 27 дээр диаволд байр бүг. 자, 거짓말 하잖아요. За худал ярьлаа штэ. 그리고 분이 올라오잖아요. За тэгээд уур хилэн төрлөө штэ. 그 분을 버리지 않고 있잖아요. За энэ уур хилэнгээ хаяхгүй байгаад байлаа штэ. 마귀가 틈을 탑니다. Тэгхийн бол диавол шургалаад орж ирнэ. 성령은 근심하시고 마귀는 틈을 타는 겁니다. Ариун сүнс бол санаа алдаж харин бозор сүнс энэ байрыг ашиглаж шургална. 29절에 무릇 더러운 말은 너희 입 밖에도 내지 말라. 29 дээрээс харах юм бол амнаас чинь ямар ч ялзарсан үг бүү гараг. 더러운 말뿐만 아니라 더러운 것도 보면 안 됩니다. За тийм ээ бохор ялзарсан үгээр зогсохгүй бохор заваа юмыг харж болохгүй. 스마트폰으로 텔레비전으로 더러운 것을 봅니다. За ухаалаг утсаараач тэрвэ телевизээрч тэрвэ бохор юмсыг хардаг. 그 마귀가 좋아하는 겁니다. Энэ бүхэнд чинь бозор сүнс дуртай байгаа юм аа. 우리를 요동하고 흔들어서 그래서 하나님께 아무 쓸모없는 존재를 만들기 위해서인 겁니다. Бид бүхнийг ингэж гангуулж хөдөлгөж байгаад бурхны өмнө ямар ч хэрэгцээгүй хүн болгож хаяхын тулд 다른 사람들에게 구원받으라고 얘기할 수조차 없는 부끄러운 존재로 우리를 만들어버리기 위해서 마귀가 우리를 흔드는 겁니다. За бусад хүмүүс тандаж аврагдаарай гэж хашгирч хэлж чадахгүй тийм ичгүүртэй байдалд унгааж тийм ээ хаяхын тулд бозор сүнс бид нарыг ганхуулж байгаа юм. 그리고 또 마귀는 뭘로 우리를 흔드는지 아십니까? Дээрээс нь бозор сүнс бид нарыг юугаар ганхуулдгийг мэдэх үү? 다른 교훈을 주는 겁니다. Өөр сургаалыг өгдөг байна. 우리가 너무도 잘 알고 있는 것은 하나님의 목적은 아무쪼록 한 영혼을 구원하는 거라는 겁니다. Бидний үнэхээр сайн мэдэж байгаа ганц зүйлгүүл бурхан яадагч байсан нэг сүнсийг нэмж аврахын төлөө байдаг. 사단의 목적은 한 영혼도 빼앗기지 않고 지옥에 끌고 가는 겁니다. Харин бозор сүнсний зорилго бол нэг ч сүнсийг алдахгүй там руу чирж явах юм. 그래서 사단이라는 이름의 뜻이 대적하는 자라는 뜻입니다. Тийм учраас сатан гэдэг байгаа энэ нэрийн утга нь өөрөө эсэргүүцэгч гэсэн утгатай. 하나님의 목적을 대적하는 놈이 사단인 겁니다. Бурхны зорилгын эсрэг эсэргүүцэж байгаа нэг нь сатан юм. 게으르게 살라고 말합니다. Залхуурч амьдр гэж хэлдэг. 육신만을 위해서 살라고 말합니다. Махбодийнхаа төлөө л амьдр гэж хэлдэг. 죄를 지어서 하나님의 일을 못하는 사람으로 만드는 게 마귀인 겁니다. За гим нүгэл хийл гэж бурхны ажлыг хийж чадахгүй хүн болгож орхих нь бузар сүнсний хийж байгаа ажил юм. 자기 스스로에게 부끄러워서 사람의 영혼을 구원하는 일을 못하게 만드는 겁니다. Өөрөөсөө хүртэл ичээд тийм ээ тийм байдалд орж ирсэн бусад сүнснийг хүний сүнсийг аварч чадхааргүй байдалд оруулдаг. 마귀는 하나님의 일을 대적하는 자거든요. Бузар сүнс яагаад гэвэл бурхны ажлыг эсэргүүцдэг нэг. 마귀는 잘못된 종교와 가치관을 온 세상에 퍼뜨려 놨습니다. За бузар сүнс тийм ээ буруу шашин янз бүрийн үзэл сурталыг энэ бүх дэлхийд даяар тараачихсан байна. 저는 어떤 나라에 이상한 제도가 있다는 걸 들었습니다. За би зарим улсууд тийм ээ их сонин тийм одоо тогтолцоо байдгийг сонссон. 사람보다 짐승을 더 귀하게 여긴대요. Хүнээс илүү амьтныг илүү их үнэлж харьцдаг гин. 짐승에겐 영혼이 없잖아요. Үгүй амьтанд сүнс гэж юм байхгүй. 근데 영혼을 갖고 있는 사람을 짐승보다 못하게 생각하는 그런 나라가 있답니다. Гэтэл ийм эрхэн үнэтэй сүнстэй хүнийг амьтнаас дорд үздэг тийм улс байна гин. 그건 누가 가르쳐 놨을까요? Тэгвэл үүнийг хэн зааж өргсөн бэ? 마귀란 놈이 그 나라에 그걸 퍼뜨려 놓은 겁니다. Бузар сүнс гэдэг зөвлөгч нь тэр улсад ийм зүйлсийг тараагаа хийчихсэн байна. 마귀는 과학과 학문, 지식이라는 걸 포장해서
오직 이 세상이 전부라고 생각하고 살게 만듭니다. Энэ бузар сүнс гэдэг зөвлөг шинжлэх ухаан, эрдэм боловсрол, мэдлэг гэсэн эдгээр зүйлсээр л тийм ээ халахалж байгаад энэ ертөнц бүх зүйл гэсэн тийм ойлголтыг төрүүлж байна. 마귀는 사람을 속입니다. Бузар сүнс хүмүүсийг мэхэлж байна. 돈이 곧 행복이다라고 가리킵니다. Мөнгө өөрөө аз жаргал гэж зааж байна. 눈에 보이는 게 전부다라고 가리킵니다. Нүдэнд үзэгдэж байгаа юмс чинь бүх юмаа гэж зааж байна. 죽으면 끝이라고 가리키잖아요. Үхэл бол төгсгөл гэж зааж байгаа ч тийм. 사람들은 그것에 속게 만드는 겁니다. Хүмүүсийг үүнд мэхлэгдэхээр болгож байна. 그리고 영혼에 대해서 그리고 영원한 삶에 대해서 전혀 생각하지 못하게 만드는 겁니다. Ингээд сүнсний талаар, мөнх амьдралын талаар ерөөсө бодож чадхааргүй болгож байна. 그리고 그리스도인들 마음마저 흔들어 버리는 겁니다. Тэгээд бүр цаашлаад Христ итгэж хүний сэтгэлийг хүртэл хөдөлгөж ганхуулж байна. 다른 교훈을 갖고 들어오는 겁니다. Өөр сургаалыг аваад орж ирж байгаа минь донд. 마귀가 요즘 뭐 할 것 같아요? Одоо сүүлийн үед бузар сүнс ер нь юу хийж байгаа бол 구원받은 사람들도 다른 교훈으로 유혹할 수 있습니다. аврагдсан хүмүүсийг хүртэл өөр сургаалаар уруу татаж болохоор байна. 디모데 전서 1-р Тимот 1장입니다. 1-р бүлэг байна. 디모데 전서 1장 3절입니다. 1-р Тимот 1-3 байна. 1장 3절 4절 들어보십시오. 1-3 4-ыг та бүхэн сонсоорой. Би Македон руу явахдаа Эфест үлдээч гэж чамаас гуйсан нь өөр сургаал заахгүй байхыг чи зарим хүмүүст зааварлах. Мөн итгэлээр бурханд үйлчлэхийн оронд маргаанд хүргдэг домгууд болон үл төгсөх угийн бичгүүдэд анхаарлаа хандуулахгүй байхыг чамаар зааварлуулах гэсэн хэрэг юм аа. 자, 디모데는 에베소 교회 목사였습니다. За, Тимот бол Эфес чуулганы пастор байсан. 바울이 에베소로 디모데를 보내면서 에베소의 디모데를 머물게 하면서 얘기한 게 있는 겁니다. За, тэгэхээр Эфест Тимотыг үлдэнгээ Тимотод хандаж Паулын хэлсэн үг байна. 분명히 다른 사람이 다른 교훈을 갖고 들어올 거다. Гацаагүй өөр хүмүүс өөр сургаалыг аваад орж ирэх болно. 너는 그것을 잘 막아라. 그렇게 말한 겁니다. Чи тэр бүхнийг сайн хааж зогсоогоорой гэж хэлсэн байна. 이때도 다른 교훈을 가르치는 사람들이 있었습니다. Тэгэхээр энэ үед хүртэл өөр сургаалыг заадаг хүмүүс байсан байна. 지금은 없을까요? Одоо тэгвэл байхгүй юу? 더 많죠. Бүр ихссэн байгаа биз? 제가 예전에 이 몽골에 그 선교하러 2주씩, 1주씩, 2주씩 왔다 간 적이 있었습니다. За өмнө нь би Монголд тийм ээ сайн мэдээний багаар сайн мэдээ дараахаар 1-7 хоног 2-7 хоногор Монголд ирд очдог байсан. 그때 만났던 할머니가 있었습니다. Тэр үед уулздаг байсан эмээ байлаа. 올 때마다 만나서 그 집에 신방도 가고 그랬습니다. За ирэх болгондоо тэр эмээтэй уулздаг, тэрнийхээр орж гардаг тийм байсан. 근데 그 할머니가 제가 몽골에 와서 그 2년 전에 들었습니다. За тэгээд би Монголд ирээд 2 жилийн өмнө тэр эмээгийн талаар сонссон. 그 할머니가 동방번개라는 사람을 믿는 곳으로 갔대요. За гэтэл тэр эмээ нөгөө зүүнний аянга тийм юмд итгэдэг болсоо тийм сүм рүү явсан гэв. 다른 교훈을 받아들인 거예요. өөр сургаалыг хүлээж авсан байна. 물론 그 할머니가 구원을 안 받았던 겁니다. Мэдээж тэр эмээ бол аврагдаагүй байсан байна. 그런데 다른 교훈을 갖고 와서 그 할머니를 유혹한 사람이 있었던 거예요. Тэгэхээр чи ямар тач өөр сургаалыг барьж орж ирээд тэр эмээг уруу татсан хүн байсан байна. 그걸 지킬 의무가 우리에게 있는 거예요. Тэгвэл энэ бүхнээс сахиж хамгаалах хариуцлага үүрэг бид бүхэнд байна. 바울이 디모데에게 그것을 지키라고 한 것처럼 우리도 그것을 다른 교훈을 못 갖고 들어오게 지켜야 되는 겁니다. За тэгэхээр Илж Паул Тимотед хандаж энэ бүхнээс хамгаал тэмээ зогсоо гэж хэлсэнтэй адилхан бид бүхэн жигсэн буруу сургаал тийм хүмүүсийг орж ирэхээс зогсоож хамгаалах ёстой. 자, 여러분이 사단이라면 이 코로나로 교제하지 못할 때 가만히 있겠습니까? За тэгвэл та бүхэн өөрсдийгөө сатан гэж бодоод үтсэн ч энэ коронавигийн үед эндгээр хүмүүс цуглаж чадахгүй байхад зүв зүгээр суугаад байх уу? 그럴 리가 없잖아요. Тийм байх боломжгүй байгаа ч тийм. 게으름에 빠져 있게 놔둡니다. Уур залхуурал давтаад тийм болохоор ингээл орхичдаг. 잘 자라, 잘 자라, 잘 자라 그렇게 말하고 있을 거예요. Тэгээ сайхан амраарай, сайхан унтаарай л гээд байна. 거기에 속아서 자는 사람들도 있습니다. Энд нь мэхлэгдээд одоо унтаж байгаа хүмүүс ч байна. 육신을 위해서 살아라, 육신을 위해서 살아라 속삭이고 있겠죠? За махуудынхаа төлөө амьдрна, махуудынхаа төлөө амьдр гэл ингээл шимнээд байгаа. 그리고 부끄러운 죄를 짓게 만들 겁니다. За тэгээд бас ичмэр гим нүглийг хийлгэж орхидог. 그리고 거기서 끝나지 않습니다. За дээрээс нь тэгээд тэндээ очиж дуусахгүй. 이제 흩어져 있기 때문에
다른 교훈을 가리키는 겁니다. Одоо ингээд тарж батаржсэн байгаа дээр нь өөр сургаалыг суулгах гэдэг. 이 마귀는 지금 제일 바삐 다니고 있습니다. За бузар сүнс бол одоо хамгийн завгүй ажиллаж байна. 베드로전서 5장 8절에 이런 말씀 있잖아요. За нэгдүгээр бид нар 5-ийн 8 дээрээс харах юм бол ийм үг байдаг үстэй. 근신하라 깨어라 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬 자를 찾나니. Та нар сонор сэрэмжтэй эрүүл ухаантай байх түн. Та нарын өрсөлдөж болох диавол хинлэг нэг залхихаар хайж буй архирах аргаслан мэд гитэн явдгаа гэсэн. 마귀가 사자처럼 굶주린 사자처럼 삼킬 자를 찾아다니는 겁니다. Өлссөн арслан шиг тийм ээ бузар сүнс тийм ээ хин нэг залхихаар ингэж хайж явдаг байна. 이단에 빠진 사람들이 있습니다. За буруу уурсгалд орсон хүмүүс ч байна. 분명히 예수 그리스도의 십자가가 전부가 아닌 사람들이 있습니다. Есүс Христийн загалмаа ингээд л энэгээр бүх юм дуусчихгүй гэж бодоод байгаа хүмүүс байна. 자기 혼자 넘어지지 않습니다. Дээрээс нь тэдгээр хүмүүс өөрөө ганцаараа унахгүй байна. 자기를 쫓게 하려고 다른 교훈을 사람들에게 가르칠 수 있는 겁니다. Өөрөө өөрийгөө дагуулах гэж бусдад өөр сургаалыг зааж байж болох юм. 교회 안에서 넘어지는 사람들도요. 자기 혼자 넘어지지 않습니다. Чуулган дотор унж бүдэрч байгаа хүмүүс хүртэл өөрөө ганцаараа унаа дуусчихгүй байгаа юм. 다른 교훈을 받은 사람은 교회 안에 있는 또 다른 사람들도 그 교훈으로 끌어가려고 하게 돼 있는 겁니다. Өөр буруу сургаал авсан хүмүүс тийм ээ чуулган дотор байгаа бусад хүмүүсийг жигсэн тэр буруу сургаал руу дагуулах гэдэг. 교제 안에서 끊어지고 넘어지는 사람도 자기 혼자 넘어지지 않고 다른 사람을 끌고 넘어지려고 하게 돼 있는 겁니다. Нөхөрлөөсөө таслагдаж унж бүдэрч байгаа хүмүүс өөрөө ганцаараа унжихгүй бусад хүмүүсийг хүртэл дагуулж бүдэрч унгаах гэдэг байна. 그거 아셔야 돼요. Та бүхэн түүнийг мэдэх хэрэгтэй. 제가 지난번에 이 다단계 판매는 절대로 안 된다고 말씀을 드렸습니다. За би өнгөрсөн удаа юм сүлжээний янз бүрийн ерөөсөө зөвшөөрөгдөхгүй гэж хэлсэн. 근데도 몰래 또 하는 사람이 있을 수도 있어. Гэтэл ингэж хэлээд байхад хүртэл нууцаар тэмээ цаагаараа хийж байгаа хүмүүс байж болох юм. 신앙을 지키기 위해서 그거 하면 안 된다고 말씀해 드렸잖아요. Итгэлээ сахин хамгаалахын тулд ийм юм хийж болохгүй гэж хэлсэн биз дээ. 근데 그 말을 알고 들었으면서도 그걸 버리지 않는다면 자기 혼자 넘어지지 않겠다 이겁니다. За тэгэхээр тэрийг мэдэж байгаа хэрнээ одоо сонссон юм бол тэрийг өргөжлүүлж хийж байна гэвэл одоо ганцаараа унахгүй шүү гэж зүтгээд байгаа. 갈라디아서 2장입니다. Галаад 2 дугаар бүлгээс харъя. 갈라디아서 2장 4절 5절입니다. Галаад 2-ын 4, 5 дугаар ишлэл байна. 갈라디아서 2장 4절 5절입니다. Галаад 2-ын 4, 5 байна. 같이 읽겠습니다. Хамт уншия. Харин ингэсэн нь биднийг боолжлохын тулд Христ Есүс дотор бидэнд байгаа эрх чөлөөг минь тагнахаар шургансан хуурамч ах トゥ нараас болсон юм. Гэвч бид тэдний эрхэнд хормын зурч ороогүй. Ингэснээр сайн мэдээний үнэн нь та нарт үлдэх юм. 자, 이 갈라디아 교회에도 가만히 들어온 형제가 있었습니다. Тэгэлэр энэ Галаад чуулганд гисэн шургалж орж ирсэн хуурамч ах トゥ нар 물론 байсан. 가짜죠. Мэдээж эдгээр хүмүүс бол хуурамч. 구원받은 사람이 아닌 겁니다. Аврагдсан хүмүүс биш байна гэсэн. 우리가 얻은 자유를 빼앗으려고 그리고 다시 죄와 그 육신에 다시 속박시키려고 구속시키려고 가만히 들어온 겁니다. Бидний олж авсан энэ эрх чөлөөг маань үгүй хийж дахин гим нүгэл өнөөх тэр гим нүгэл шүүлтэнд хориулах гэж тэгж байгаа хүмүүс байна. 한국 교회가 먼저 복음이 전해졌었잖아요. За Солонгос чуулганы хувьд бол эндээс төрүүлж тийм ээ сайн мэдээ тарагдсан газар. 그 한국 교회를 방해하려고 했던 마귀가 여기도 똑같이 하지 않겠어요? Тэр Солонгос чуулганд саад хийх гэж байсан тэр бузар сүнс чи одоо энд ч ихсэн ажиллаа явуулахгүй гэж юу? 가만히 들어온 사람들은 이렇게 말합니다. За тэгж шургалж орж ирсэн хүмүүс ингэж ярьдаг байна. 너는 맨날 구원만 얘기하잖아. Та нар чинь байнга авралын тухай ярьдаг үстэй. 그거 말고 다른 것도 알아야 돼. Эн чи энэс өөр имийг жигсэн мэдж явах л хэрэгтэй үстэй. 너희는 구원은 잘하지만 구원받은 사람을 성장시키는 건 잘 못해. Та нар бол хүмүүсийг сайн авардаг жигсэн аврагдсан хүмүүсийг сайн өсгөж чаддаггүй маа. 매일 똑같은 말씀만 듣지 말고 다른 말씀도 들어야지. Байнга адилхан үг сонсоод байлгүй өөрөө жигсэн хүн сонсгол хэрэгтэй үстэй. 하나님 나라 저 산 꼭대기 올라가는 게 왜 길 하나만 있겠어? 여러 길이 있겠지. Тэр уулын оройд гарахад яг л ганцхан зам байдаг. Олон зам байж л таарна үстэй. 근데 너희는 한 길만 얘기하잖아. Гэтэл та нар чи ганцхан зам яриад байгаа үстэй. 맨날 구원. Байнга л аврал. 맨날 전도. Байнга сайн мэдээ тарах. 맨날 천국. Юм л болохоор л деваажин.
근데 그 말을 잘 분석해 보십시오. За тэгвэл та бүхэн одоо энэ хэлж яриад байгаа үгийг сайн задлаад бодоод үзтээ. 하나님의 목표가 한 가지잖아요. Хүмүүсээ Бурхны зорилт ерөөсөө ганц шүү дээ. 하나님의 교회의 목표도 단 한 가지잖아요. Энэ Бурхны чуулганы зорилго ч гэсэн ерөөсөө ганцхан зүйл. 근데 그 목표를 흔들겠다는 겁니다. Тэгвэл энэ зорилгыг чинь ганхуулъя гэж байгаа. 가만히 들어온 사람은 그렇게 하는 겁니다. Ингэж шургалж орж ирсэн хүмүүс ингэж ийм юм ярьдаг байна. 하나님의 역사가 일어나는 곳에는 반드시 마귀의 역사가 따라다니게 돼 있는 거예요. Бурхны ажил явагдаж байгаа газар бүрд гарцаагүй бузар сүнс араас нь ажиллаа хийх л болдог байна. 빛이 강하게 비치면은 그림자도 강해지잖아요. За хурц гэрэл тусах юм бол сүүдэр жигсэн тод харагддаг үстэй. 마귀가 지금 이 코로나 시기에 이 절호의 찬스에 가만히 있겠습니까? За тэгвэл бузар сүнсийн корона болцсон ийм боломжит үед зүв зүгээр байгаад байх уу? 다른 말씀 들어보자고. 알리 одоо өөр үг сонсоод үзэх гэж. 이것도 좋다고. Энэ жигсэн гоё юм байлээ. 그 유혹하는 사람이 주변에 있을 거라고요. За ингэж уруу татаж байгаа хүмүүс иргэн тойронд нь байж таарах. 맨날 구원만 얘기하냐고. Байнга л авралын тухай юунд ярьдаг юм? 맨날 전도만 얘기하냐고. Юунд л байнга сайн мэдээ тарах талаар ярьдаг юм? 그 말에 속으면 안 되는 겁니다. хүмүүсээ энэ үгэнд хууртаж болохгүй. 한국 교회도요. 처음에 작을 때는 핍박이 없었어요. За Солонгос чуулган ч гэсэн өмнө нь тийм ээ жижигхэн баг үед бол тийм хавцлага бол байгаагүй. 이제 몇백 명이 오고 몇천 명이 넘자 온갖 방해가 있었던 겁니다. Гэтэл хэдэн 100 хүн болоод ирдэг, хэдэн мянган хүн болоод ирдэг. Ингээд иглэгээр зүсгэн бүрийн хавцлага орж ирсэн. 교회 밖에서는 우리 교회를 뭐 잘못 가리키느니 뭐니 이러면서 비난하는 사람들이 있었습니다. Чуулганаас гадуур тийм ээ та нар одоо буруу юм зааж байна, буруу сургаал зааж байна, энэ нь буруу гэж янз бүрээр ярьдаг хүмүүс байна. 교회 안에서는 이제 자기가 우두머리가 되려고 했던 사람들이 있었던 거예요. Дээрээс нь чуулган дотор авч үзэхээр л өөрөө тэр хүнд нь гарах гэсэн толгойд нь байх гэсэн тийм хүмүүс гарч ирээд байна. 그래서 불만을 갖게 만들고 그리고 교회 하는 일을 갖다가 반대하게 만들고 그럽니다. Ингээл хүмүүсийг гомдолтой байдалд хүргээд л чуулганаас хийж байгаа ажлуудад үргэлж тийм ээ шүүмжлэлтэй хандуулдаг тийм зүйлсүүд гарч ирсээр байсан. 그런데 연약한 사람들이 거기에 넘어지는 거예요. Гэтэл сул дорой хүмүүс нь энэнд бүдэрч унаад байгаа. 데살로니가 후서입니다. 2-р Тесалоник ном байна. 데살로니가 후서 2장입니다. 2-р Тесалоник 2-р бүлэг байна. 2장 9절입니다. 2-ын 9 байна. 9절 10절 같이 읽겠습니다. 9 10-ыг хамт уншийе. Хуйлгүй нэг нь сатаны ажлын дагуу иргэж өгөөд бүх хүч ба тэмдгүүд худал хуурмаг гайхамшиг болон элдв зүй бусын залмигтэйгээр мөхөксдийн төлөө ирнэ. Учир нь тэд аврагдах үнний хайраас татгалцсан. 진리를 쫓지 않는 사람들은 거기 넘어가는 거예요. Үннийг дагдаггүй хүмүүс энэ бүхэнд унж байгаа юм. 그리고 11절 12절도 같이 읽겠습니다. 11-12-ыг жигсэн хамт уншийе. Тиймээс бурхан тэднөрөө хүчтэй төөрөгдөл илгээж тэд худал хуурмагт итгэх болно. Ингэснээр үнэнд итгээгүй зүй бусыг таалсан бүхэн яллагдах юм. 이단들이 왜 이단들을 하나님이 왜 그냥 놔두는지 아세요? Яагаад энэ гаж буруу урсгалынхныг бурхан зүгээр орхиод байгааг мэдэж гинөө? 진리를 믿지 않고 불의를 좋아하는 자들로 심판하시기 위해서 이단들을 그냥 놔두는 겁니다. Үнэнд итгэдэггүй зүй бусыг таалдаг эдгээр хүмүүсийг яллахын тулд бурхан энэ гаж буруу урсгалынхныг зүгээр орхиж 받아들이는 사람들도 마찬가지입니다. Үүнийг хүлээж авч байгаа хүмүүс ч гэсэн ялгаагүй юм аа. 자, 생각해 보십시오. За та бүхэн бодоод үзтээ. 몇 년 동안 우리 말씀을 들었습니다. Хэдэн жилийн турш бидний үгийг сонслоо. 예수님이 십자가에서 다 이루었다 하신 것, 그것이 완전한 구원이라는 걸 들었습니다. Есүс загалмаа дээр үйлчлсэн энэ бүхэнд итгэх эн чинь бүрэн төгс зүйл гэдгийг олон удаа сонссон. 근데 그거 말고 다른 것을 구원으로 받아들일 수 있습니까? Гэтэл энэс өөр юмыг аврал гэж хүлээж авах боломжтой юу? 거기 넘어지는 사람들은 그걸 좋아해서 넘어지는 거예요. За тэгвэл өнөөх өөр юмд унаад бүдрээд байгаа хүмүүс чинь тэр зүйлийг таалдаг учраас л тэрэндээ унж байгаа юм. 이 마귀는 멸망케 할 이단을 가만히 끌고 들어오는 겁니다. Бузар хүнс тэгэхээр хүмүүсийг мүгэл түргэх ийм бороо юмыг чимээгүйхэн аваа шургалаад ороод ирдэг байна. 자, 베드로 후서 2장 보겠습니다. 2-р Петр 2-р бүлгээс харъя. 베드로후서 2장 1절입니다. 2-р Петр 2-ын 1 байна. 자, 잘 들어보십시오. Та бүхэн сайн сонсорой.
Харин хуурамч иш үзүүлэгчид ард түмний дунд байсан бөгөөд яг үнчлэн мөн та нарын дунд ч хуурамч багш нар байх болно. Тэд өөрсдийг нь худалдан авсан эзний хүртэл үгүйсгэж хөнөөлтөд тэр сүнслийг нууцаар таниулна. Тэд өөрсд дээрээ түргэн сүрлийг авчирна. 멸망케 할 이단을 가만히 끌고 들어오는 사람이 있다 이거예요. За тэгэхээр тийм ээ хөнөөлт тэр сүнслийг нууцаар авч орж ирдэг хүмүүс гарч ирнэ гэсэн. 그들의 특징이 뭐냐면요. За тэгэхээр тэдний онцлог нь юу вэ гэхээр 십자가가 전부가 아닌 겁니다. загалмаа ерөөсө бүх зүйл бишээ гэдэг. 자기들을 사신 주를 부인하게 만드는 겁니다. Өөрсдийг нь ингэж худалдаж авсан эзнийг хүртэл үгүйсгээд байгаа. 제가 한국에서 이런 사람 만났습니다. За Солонгост байхдаа би ийм хүнтэй 우리 болсон. 교회를 몇 년 나왔대요. За манай шуулганд хэдэн жил ирсэн гэ. 근데 신천지에 빠진 겁니다. Тэгэхээр шин тэнгэр газар руу орчиж байгаа. 신천지는 어떤 한 사람이 자기가 예수라고 말하는 거예요. За шин тэнгэр газар гэдэг байгаа тэр сүм нь хин нэг хүн өөрийгөө одоо Есүс гэж яриад байгаа тийм сүм 그 байна. 사람을 예수로 믿어야만 그 자기들이 말하는 천국에 가는 거예요. За тэгэхээр одоо тэр хүнийг Есүс гэж итгэж гэмэн яриад байгаа тэр диважинда орно гэж. 십자가에 죽으신 예수님을 보게 만드는 게 아닙니다. Тэгэхээр загалмаа дээр өгсөн Есүсийг тэр сүм харуулахгүй. 자, 고린도전서 2장입니다. За 1-р Коринт 2-р бүлэг 우리는 байна. 이걸 잊어버리면 안 За 됩니다. бид бүхэн үүнийг ерөөсөө мартаж болохгүй. 고린도전서 2장 1-р Коринт 2 2장 2절입니다. 2-ын 2-р ишлэл байна. 같이 읽겠습니다. За хамт уншия. Учир нь та нарын дунд би Христ Есүс буюу цовдлогдсон түүнээс өөр юу ч мэдэхгүй байхаар шийдсэн юм. 바울이 말한 겁니다. За Илч Паул хэлж байна. 고린도에서 바울은 한 가지만 얘기했습니다. Коринтэд байхдаа Илч Паул ганцхан зүйлийг ярьсан. 예수 그리스도와 그의 십자가에 못 박히신 것. Есүс Христ буюу түүний загалмаа дээр цовдлогдсныг. 그것만이 우리의 신앙의 전부입니다. Зөвхөн энэ л бид бүхний итгэлийн гол зам бүх зүйл юм. 또 어떤 사람들이 생기는지 아세요? Бас ямар хүмүүс гарч ирдгийг мэдэх үү? 자, 사도행전 20장. Үйлс 20-р бүлэг. 사도행전 20장 30절입니다. Үйлс 20-ын 30 байна. 20장 30절. За 20-ын 30. 예. 자, 들어보십시오. За та бүхэн сонсоорой. Та нарын дундаас ч дагалдагчдыг өөрсөддөө татах гажуу зүйлсийг заах хүмүүс гарч ирнэ. 자, 제자들을 끌어다가 너희 중에서도 제자들을 끌어다가 자기를 쫓게 하려는 사람이 생긴다 이겁니다. Тэгэхээр өөрсдийг дагаж явсан шавнартай хандаж хэлэхдээ Есүс эзэн та нарын дундаас ч дагалдагчдыг өөрсдөө татаж гажуу зүйлсийг одоо ярих хүмүүс гарч ирнэ гэсэн. 어그러진 말을 하는 거예요. За буруу гажуу зүйлсийг ярина 무슨 말일까요? гэсэн. Тэр нь юу ах вэ? 바울에 대해서 비난하는 말을 하는 겁니다. Паулын талаар шүүмжилсэн үг ярьж байгаа. 전도인을 비난하는 말을 합니다. Номлог шүнийг шүүмжилсэн үг ярьж байгаа. 그리고 잘못된 이야기를 갖다가 속삭입니다. За тэгээд буруу юмшийн талаар ярьж шивндэг. 그래서 자기를 따르는 몇몇 사람들을 모아가지고 자기들끼리 모이는 거예요. За тэгэл өөрийг нь дагдаг хэд хэдэн хүмүүсийг ингэсээр байгаа цуглуулаад тийм ээ өөрийгөө дагуулж ингээд өөрсдөө цуглуулж байгаа. 자기를 쫓게 만들려는 사람이 일어날 줄을 아노니 그랬잖아요. А өөрсдийгөө дагуулах хүмүүс гарч ирнэ гэдгийг чинь би мэдэж байна гэж хэлсэн байгаа. 이 코로나 시기가 그렇게 딱 좋은 겁니다. Энэ коронавигийн үед тэгвэл энэ бүхэн гарч ирэхэд их л тохиромжтой үе болчихлоо. 교회에서 공식적으로 교제가 있어요. За чуулганаас тийм ээ албан ёсоор бол нөхөрлөлөө тавигдсан байна. 자기들끼리 몰래 또 모이는 겁니다. За гэтэл энэс гадуур бас өөрсдөө чимээгүйхэн цуглаад байна. 그게 하나님 앞에 합당하면 당연히 전도인에게 얘기해야 되잖아요. За тэр нь бурхны өмнө зохистой зүйл байх юм бол ойлгомжтой намлагч пастортай хэлхэл хэрэгтэй үстэй. 누군가 자기를 쫓게 만들려고 하는 겁니다. Гэтэл энэ дунд хэн нэгэн өөрийгөө дагуулах гэсэн юм 다른 яваад. 말씀을 듣자고 가르치는 겁니다. За ингэж байгаад өөр үг сонсцгоё гэж 이 ярьдаг. 말씀도 좋다고 얘기합니다. Энэ үг жигсэн гоё юм бэлээ гэж ярьдаг. 이제 신천지에 다녔던 사람을 만나본 적이 있습니다. За шин тэнгэр газарт явж исэн хүнтэй би уулзж үзсэн үе бий. 처음에는 좋은 말만 가르쳐요. Тэгэхээр тэнд очих юм бол ихэндээ бол үнэхээр сайхан юм л заадаг гэж байгаа маа. 마귀도 처음에는 다 좋은 것만 줄 것처럼 얘기하는 겁니다. Бузар сүнс ч гэсэн ихэндээ өөрт чинь их л сайхан зүйлийг л өгөх юм шиг ярина. 나중에 들어가면은 성경에서 다른 걸 가르칩니다. Дараа нь явсаар агаад очиод үзэх юм бол Библиэс дэс өөр юм зааж байгаа. 예수 그리스도와 그의 십자가에 못 박히신 것 그것만 보지 못하고
못하게 하고 다른 걸 보게 만드는 겁니다. Есүс Христ буюу загалмаа дээр цовдлогдсон тэрнээс өөр зүйлсийг харуулга болгож заадаг байна. 지금 이 시기가 마귀가 그렇게 만들기 딱 좋은 시기인 겁니다. Тэгэхээр энэ цаг үе чинь бузар сүнс ийм болгож орхиход яг тохиромжтой үе болчиход байна. 근데 신앙이 연약한 사람들은 거기 넘어지는 거예요. Тэгэхээр энд нь итгэлээрээ сул дорой байсан хүмүүс нь бүдэрч унна. 뭐 형제 자매나 아니면 교회 불만을 얘기하면은 정말 그래 그러면서 확인도 안 해보고 그 마음을 그걸 받아들이는 사람이 있는 겁니다. Тэгэхээр ахын дүүснэрийн талаар ийм тийм юм эсвэл шуулганы талаар шүмжилтэй ийм тийм ярангуут л дэмэ дэрийг шалгаж үзээчгүй жиж тийм үгэл өнөөх үгэнд нь хууртай явчих хүмүүс гарч ирнэ. 뭐 다른 사람이 하는 말씀을 들어보자고 얘기합니다. өөр тэр хүний заасан үгийг нэг сонсоод үздэцгээе гэж яриа хүмүүс гарч ирнэ. 마치 그게 더 좋은 것처럼. Гэхдээ яг л тэр нь үнэхээр илүү сайхан юм шиг. 근데 거기에 넘어지는 사람들이 연약한 사람들이 그런 겁니다. Гэтэл энэнд нь унаад байгаа хүмүүс нь сул дорой хүмүүс л унаад байгаа. 자, 혹시 다른 말씀을 누가 듣자 그러면은 잘 들어보십시오. За тэгвэл өөр үг сонсъё гэж хэн нэгэн хэлэх юм бол та бүхэн энийг бас сайн сонсоорой. 거기에 예수 그리스도와 그의 십자가에 못 박히신 것 그거 말고 다른 걸 얘기하면 틀린 겁니다. Есүс Христ бас түүний загалмаа дээр цавдлагдсан үүнээс өөр зүйл заах юм бол тэр өөрөө буруу зүйл юм. 우리가 구원받은 것과 다른 영혼들에게 이 구원을 전해주는 것 그게 진짜인 겁니다. Бид бүхний аврагдсан ба өөр бусад хүмүүс сайн мэдээд тарах энэ ч л жинхэнэ зүйлсүүд юм. 근데 몰래 이 전도인들 모르게 다른 형제자매들 모르게 몰래 하는 것들은 정상적인 게 아니에요. За тэгвэл одоо номлогч нарынхаа пасторуудынхаа мдээгүй бусад ахын дүүс нарынхаа мдээгүй юмыг нууцаар хийх нь тэр зөв хэвийн зүйл биш ээ. 그게 정말 좋은 거라면 전도인들에게 와서 물어봐야죠. Тэр нь үнэхээр сайн зүйл мөн байгаад байх юм бол номлогч нараас ирээд асуулгүй яах юм бэ? 내가 이런 말씀을 들었는데 이게 옳은 겁니까? 틀린 겁니까? 물어봐야죠. За би нэг ийм үг сонслоо. Энэ одоо үнэхээр зөв үг байна уу? эсвэл буруу юм ярьж байна уу гэдээ асуух хэрэгтэй биз дээ. 내가 어떤 사람들이 모이는 곳에 갔었는데 이게 좋은 곳입니까? 나쁜 곳입니까? 물어봐야죠. За би зарим хүмүүсийн ингэ цугласан газар очсон чинь энэ одоо ийм байх нь зөв үү, буруу юу эсвэл тийм ээ ямар зүйл вэ гэдээ асуух хэрэгтэй биз дээ. 근데 물어보지 말라고 말합니다. Гэтэл тэндээс нь битгий асуу. 말하지 말라고 얘기합니다. Энэ талаар ярих хэрэггүй гэж. 우리끼리만 알자고 얘기합니다. Зүгээр өөрсдөө л мэдээ явжий гэж ярьдаг. 그게 순수한 게 아니잖아요. Энэ чинь цэвэр цайлган зүйл биш байгаа үү? 그런 걸 조심해야 됩니다. Тэгэхээр ийм зүйлсээс болгоомжтой байх хэрэгтэй. 한국 교회도 그런 일들이 다 있었습니다. Солонгос чуулганы хувьд гисэн эдгээр зүйлсүүд болсоор байсан. 하나님의 역사를 방해하기 위해서 마귀가 그렇게 하는 겁니다. Бурхны ажил саад хийхин тулд бузар сүнс ингэж ажилласан. 자, 에베소서 4장. За Эфес 4-р бүлэг. 에베소서 4장. Эфес 4 13절입니다. 4:13 байна. 에베소서 4장 13절 같이 읽겠습니다. Эфес 4:13-ыг хамт уншийе. Бид бүгд итгэхгүй ба Бурхны хүүг мэдхгүй дор нэгдэх хүртлээр төлөвсөн хүн болтлоо. Христийн дүүрэл чанарын хэмжээнд хүртлээр ингэх ажээ. 자, 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 그렇게 돼 있죠? За тэгэхээр бид бүгд итгэхгүй ба Бурхны хүүг мэдхгүй дор нэгдэх хүртлээр гэсэн байгаа. 자, 믿는 것과 아는 것이 같아야 되는 거예요. Тэгэхээр итгэх болон мэдэж байгаа зүйл нь адилхан байх хэрэгтэй. 그래야 한 방향으로 달려갈 수 있죠. Тэгжээж нэг чигт явах боломжтой үстэй. 자, 배에 탔습니다. За завин дээр суулаа. 노를 하나씩 줬습니다. За нэг сэлүүр тиймээ өгч өглөө. 근데 두 사람은 앞을 향해서 가고 두 사람은 뒤를 향해서 간다 그러면 배가 나아가겠습니까? Тэгвэл хоёр нь урагшаага ингээд сэлүүрддэг. Гэтэл нөгөө хоёр нь хойшоогоо сэлүүрддэг гэвэл энэ зай урагшаага явах уу? 믿는 것과 아는 것이 같아야 우리가 함께 힘차게 노를 젓고 주님을 따라갈 거 아니에요. Итгэхгүй болон мэдхүүгээр бид бүхэн нэгдэж чадж ижил тэгжиж нэг чигшээ сэлүүрдэж бурхны төлөө ингээд урагшилж чаднаа. 자, 믿는 것은 같을 수 있습니다. За итгэж байгаа нь адилхан байж болох юм. 아는 게 다를 수 있습니다. Гэтэл мэдэж байгаа юм нь өөр байж болохоор. 한국에 그런 사람들이 있었습니다. Солонгос тийм хүмүүс байсан. 만나서 얘기해 보니까 정말 구원받은 건 맞아요. За тэгэл уулзаал ярилцаад үзэхээр энэ хүний аврагдсан нь үнэхээр мөн. 근데 무엇을 위해서 사는지 그게 다른 겁니다. Гэтэл тэрний дараа юуны төлөө амьдарч байгаа вэ? Тэр нь өөр болчих. 저는 오직 이 복음을 어떻게 하든지 더 많은 사람에게 전하는 게 그게 제 목표거든요. За миний хувьд тийм ээ яадагч байсан олон хүмүүст энэ хүү сайн мэдээг тарааж хүргэх нь миний зорилт байхгүй юу? 근데 그 사람은
어떻게 해서 자신을 깨끗하게 하는 게 할까? 그게 목표인 거예요. гэтэл тэр хүний хувьд яавал өөрийгөө илүү ингээл цэвэрхэн байлгаад амьдрах вэ? Тэр нь зорилт болсон. 어떻게 죄를 이기고 하나님 앞에 거룩하게 살까? 그게 목표인 거예요. За яавал энэ гим нүглээ ялаад бурхны өмнө ингээд цэвэр амьдрч болох вэ? Тэр нь зорилт болсон байна. 제가 틀렸다고 얘기했거든요. За би наадах чинь буруу гэж 당신이 хэлсэн. 틀린 겁니다. Та буруутсан байна гэсэн. 왜? Яагаад? 우리가 깨끗해지려는 이유가 깨끗한 그릇을 하나님이 써서 그 그릇에 복음을 전할 것이기 때문에 깨끗해지는 거잖아요. Гэхдээ бидний цэвэр байх гэдэг шалтгаан маань хүртэл цэвэрсэн тэр сав хэрэгсэл болж иж бурхан тэр сав хэрэгслээр дамжуулан сайн мэдээг бусдад хүргэхийн тулд үстэй. 깨끗한 그릇이 돼서 복음을 전하는데 합당한 사람이 되기 위한 게 우리가 거룩해지고자 하는 목적입니다. За цэвэр сав болоод бурханд хэрэглэгдээ сайн мэдээг тараагаад хэрэглэгдсэн хүн болохын тулд л өөрөө өөрсдийгөө цэвэршүүлдэг бид нар. 근데 그 사람은 깨끗해지는 게 목적인 거예요. Гэтэл тэр хүний хувьд ерөөсөө л цэвэрхэн байгаад байх нь л зорилт. 제가 얘기했습니다. За би хэлсэн. 우리 주님 오시면 깨끗해져요. Бид бүхэн эзэн ирчих юм бол угаас цэвэрхэн болно. 그게 목표가 될 필요 없어요. Зорилт байгаад байх шаардлага үнэндээ байхгүй тэрэнд. 깨끗해져서 복음을 전하는데 합당한 도구가 되기 위해서 깨끗해지는 거예요. Мэдээж бидний цэвэр болох гээд байгаа нь сайн мэдээ тараахад зохистой хүн болоод түүний төлөө хэрэглэгдэхийн тулд л өөрсдөө цэвэршүүлдэг юм аа. 복음을 전하기 위해서 깨끗해져야 되는 겁니다. Сайн мэдээг тараахын төлөө та цэвэрхэн болох хэрэгтэй. 그 사람 그걸 받아들이지 않더라고. Гэтэл тэр хүн дэрийг хүлээж авахгүй байлаа. 함께 할 수가 없었습니다. Тийм учраас хамт зохицоод байх боломжгүй байна. 그 사람 길로 갔습니다. Тэр хүн өөрийнх нь замаар явсан. 믿는 것과 아는 것이 다른 겁니다. Итгэх болон мэдхгүй нь өөр байгаад байгаа. 우리는 믿는 것과 아는 것이 같아야 됩니다. Бид бүхний хувьд итгэхгүй ба мэдхгүй адилхан нэг байх хэрэгтэй. 만약 다른 말씀을 듣고 다른 교훈을 들으면은 아는 게 달라져요. Магадгүй өөр сургаалыг сонсоод өөр үг сонсоод байх юм бол мэдэж байгаа юм нь өөр болж эхэлнэ. 그러면은 한 방향으로 복음을 위해서 살 수 없는 겁니다. Тийм бол нэг чиглэлд сайн мэдээний төлөө амьдрах боломжгүй болж байгаа. 그래서 믿는 것과 아는 것이 다른 것을 쫓으면 안 되는 겁니다. Тийм учраас итгэхгүй мэдхгүй энэ бүхнийг өөр болгох тийм замыг тийм юмны араас явж болохгүй. 자, 이사야 8장. Исая 8 дугаар бүлэг байна. 이사야 8장 20절입니다. Исая 8-ийн 20 байна. 8장 20절, 21절 같이 읽겠습니다. 8-ийн 20, 21-ийг хамт уншийе. Хууль хийгээд гэрчлэлд анхаарах тун. Хэрв тэд энэ үгийн дагуу ярьдаггүй бол тэдэнд гигэ байхгүй болжээ. Тэд газар сайгүй хэрэн тэнэж, дарамтлагдан өлсөж, өлсгөөрөө уурлаж, дээш хараад хаанаа болон бурхнаа хараа. 자, 마땅히 율법과 증거의 말씀을 쫓아야 되는 겁니다. Арцаагүй бид хүн хууль хийгээд гэрчлэлд анхаарч түүнийг дагах хэрэгтэй. 그들이 말하는 바가 이 말씀에 맞지 않으면 그들은 가짜인 겁니다. Хэрв тэд энэ үгийн дагуу ярьдаггүй өөр байх юм бол тэд хуурамч байна. 다른 좋은 말씀을 많이 했는데 그 목표가 하나님의 복음을 전하는 게 아니라면은 그것은 틀린 겁니다. Өөр сайхан үгс өчнөө ярьсан хэрнээ тэр бүхний зорилт нь эцэстээ бурхны сайн мэдээг тараахад чиглээгүй байх юм бол тэр өөрөө хуурамч байна. 영혼을 구원해서 하나님의 나라에 이끌어가는 것이 그것이 우리가 사는 이 땅의 유일한 목표잖아요. За хүмүүсийн сүнсийг тэмээ авраад бурхны хаанчлал руу удирдах нь бид бүхний энэ газар дээр амьдарч байгаа зорилго юм. 근데 어떤 말씀을 들어봤습니다. Гэтэл өөр нэг үгийг сонсоод 좋은 үзлээ. 말씀 잘해줬어요. Өстө сайхан гоё үг 하나님께 ярьж гисэн. 축복받는 법 얘기했습니다. бурхнаас ерөөлийг авах сайхан арга 마귀의 저주로부터 벗어나는 것도 얘기했습니다. За тийм ээ бузар сүнсний хараалаас хэрхэн ангиж ирэх, тайлан гарч ирэх тухай сайхан үг ярьлаа. 근데 다른 불쌍한 영혼을 구원하는 말씀이 빠져 있는 거예요. Гэтэл энэ бүхэн донд бусад өөр хүмүүсийн өрөвдөлтэй тэдгэр сүнсийг аврах тухай үг хасагдчихсан байна. 결국 축복받아서 이 땅에서 잘 살자는 의미를 얘기하고 있는 거예요. Үнэхээр чинь эцэстээ сайхан ерөөлийг аваад энэ газар дээр сайхан ингээл амьдарцгаая тийм юмны талаар л ярьсан болж байгаа. 맞는 것 같은데 틀린 겁니다. Уул нь зөв юм шиг байгаа хэрнээ уг чанартай буруу юм. 우린 그걸 분별할 줄 알아야 됩니다. Бид бүхэн үүнийг ялгаж ойлгох хэрэгтэй. 여기 있는 것처럼 그들이 말하는 바가 이 말씀에 맞아야 되는 겁니다. Тэгэлэр тэдний ярьж байгаа энэ үгийн дагуу ярьдаг байх хэрэгтэй. 우리 신앙의 가장 중심에 오직 말씀이 있어야 되는 겁니다. Бид бүхний итгэлийн гол цөмд нь үг байх хэрэгтэй. 우리 말씀을 통해서
신앙의 중심이 확고해야 됩니다. За бид нэр үгээр дамжуулан итгэлийн маань гол цум хатуу бат байх хэрэгтэй. 그래야 흔들리지 않는 거예요. Тэгжиж байгаа байх юм аа. 자, 우리가 말씀을 통해서 믿고 있는 걸 확인해 보죠. За үгээр дамжуулан бид бүхэн итгэж байгаа зүйлээ эргэж нэг шалгая. 하나님만이 유일한 창조주이시다. Бурхан л цорын ганц бүтээгч эзэн. 다른 종교, 다른 신은 없는 거예요. Өөр шашин, өөр бурхад гэсэн юм байхгүй. 그리고 하나님은 사람에게 영혼을 주셨고 영원한 천국과 지옥을 그 영혼이 가야 되는 겁니다. За бурхан хүнд бас сүнсийг өгсөн. Тэгээд тэр хүний сүнс мөнхийн деважин эсвэл мөнхийн тамд очих болно. 이 여호와의 증인이나 이상한 사람들은 지옥이 없다고 말합니다. Яховагийн гэрчүүд ч гинүү тийм сонин хүмүүс бол там гэдэг нь байхгүй гэж ярьцгаадаг. 천국이 이 세상에 온다고 신천지에선 얘기하는 거예요. Шинэ тэнгэр газараас болохоор Тивачин чинь энэ газар дээр ирэх юм а гэж яриад байгаа. 가짜입니다. Хуурамч юм аа. 오직 진심으로 회개하는 자를 그리스도의 보혈로, 십자가의 보혈로 영원히 용서해 주신 것, 그것만을 우리는 믿는 겁니다. Чин сэтгэлээсээ гимсэн нэг Есүс эзний загалмаа дээрх үнэт цусаар уучлж авардаг. Бид нар түүнд итгэдэг. 영원한 속죄와 완전한 구원은 빼앗길 수 없는 거잖아요. Мөнхийн залилт болон бүрэн төгс аврал хизээж булаагдахгүй. 어떤 사람들 말합니다. За зарим хүмүүс нь хэлдэг. 구원 받았어도 나쁜 짓 하면 지옥 갈 수 있어. Аврагдсан байлаа жигсэн муухай юм хийгээд байх юм бол там руу ч явчих болно. 그건 틀린 겁니다. Буруу ярьж байна. 진짜 구원받은 게 확실하다면 그 구원은 빼앗을 수 없다고 성경에 돼 있잖아요. Үнэхээр л жинхнээсээ батдаа аврагдсан л байх юм бол тэр аврал хизээж булаагдахгүй гэж Библиэр гарч байгаа үстэй. 우리는 완전한 사랑을 믿는 것이지 불완전한 사랑을 믿는 게 아닙니다. Бид нэр төгс хайранд итгэж байгаа болохоос ш төгс биш хайранд итгээд яваад байгаа юм биш ээ. 오직 말씀만이 진리이며 시대를 초월한 우리의 믿음이라는 걸 우리는 믿죠. Зөвхөн үгэл жинхэнэ үнэн бөгөөд цаг хугацаа үеийг үл харгалзан жинхэнэ итгэлийг бид өхөн итгэж амьдарч байгаа юм. 어떤 사람들은 말합니다. За зарим хүмүүс хэлж 니네 байгаа. 교회는 왜 예배 형식이 없어? Таны жуулган чи яхаараа мөргөлийн тим ёслол тим суглаан байдаггүй лээ. 왜 니네 교회는 여자 목사가 없어? Яахлаараа тийм ээ танаа жуулганд эмэгтэй пастор байдаггүй лээ. 성경에 없으니까. Гэхдээ Библиэлд тийм юм яриаггүй юм чинь. 사람들은 말합니다. За хүмүүс ярьж байна. 시대가 바뀌었으니까 성경도 바뀌어야 돼. Цаг хугацаа өөрчлөгдсөн юм чинь. Библи чинь ч гэсэн өөрчлөгдөх хэрэгтэй. 성경에 여자는 교회에서 잠잠하라고 돼 있는데 여자가 성경을 가리키는 걸 허용하는 것은 시대가 바뀌었으니까 된다는 말입니다. Библиэлд эмэгтэй хүн чуулганд дуугүй бай гэсэн чинь тийм ээ эмэгтэй пасторууд гарч ирээд чуулганд ярьж байгаа бол тэр цаг үе өөрчлөгснөөр Библийн үгийг сольж байна. 성경은 시대를 초월한 말씀이어야 됩니다. Библийн үг бол цаг үеийг үл харгалзсан тэр бүхнээс давсан үг 성경이 байх хэрэгтэй. 바뀔 수 있으면 우리 구원도 바뀔 수 있는 게 돼버리는 거예요. Хэрв Библийн үг өөрчлөгдөж болдго юм бол бид бүхний авсан авралж гэсэн өөрчлөгдөж болохоор байна. 교회는 이 땅의 그리스도의 몸이라는 것을 우리는 믿습니다. Чуулган энэ газар дээр Христийн бие гэдэгт бид бүхэн итгэдэг. 우리 각자는 불완전하지만 이 교회는 그리스도의 몸이 확실합니다. За бид бүхний хүн тус бүрээр авч үзэх юм бол төгс биш ч гэсэн энэхүү чуулган маань Христийн бие гэдэг нь баттай хэрэг юм. 그리고 하나님의 교회는 오직 땅 끝까지 이 복음을 전해서 이뤄진 영혼을 구원하는 일을 합니다. Тэгээ бурхны чуулган бол газрын хязгаар хүртэл энэхүү сайн мэдээг тараан түгээсээр тэгээд хүмүүсийн сүнсийг аврах ажлыг хийдэг юм. 그게 우리가 믿는 말씀이에요. Энэ чинь бид бүхний итгэдэг үгс байна. 여기서 벗어나면은 다 가짜인 겁니다. Эндээс хитэрч гараа явчих юм бол тэр бүхэн бүгд ходол байна. 그들이 말하는 바가 이 말씀에 맞지 않으면 우리는 거절해야 되고 버려야 됩니다. Тэд энэ үгийн дагуу ярьдаггүй байх юм бол бид бүхэн тэд бүхнээс татгалзах хэрэгтэй, тэр бүхнийг таслан зогсоох хэрэгтэй. 사단은 이 코로나 시대를 아주 귀한 기회로 삼고 있을 겁니다. Сатан тэгвэл энэ коронавиг үеийг өөрт нь үнэхээр ашигтай сайхан боломж болгож ашиглаж байгаа. 이제 믿지 않는 사람들은 이제 더 믿지 않는 쪽으로 가고 있습니다. Итгэдэггүй хүмүүсийн хувьд бол бүр ч илүү итгэхгүй байх тал руугаа л явсаар байна. 사람들은 영혼에 대해서 관심이 없어졌습니다. За хүмүүсийн сүнсний талаар ямар ч анхааралгүй болчихлоо. 사람들은 말씀을 전하면 그걸 듣지 않으려고 하는 시대가 돼가고 있습니다. Үгийг тунгаглаад ярих юм бол тэр үгийг сонсохгүй бай гэдэг тийм цаг үе ирэн үе болчихлоо. 마귀는 자기가 이기고 있다고 생각할 겁니다. Бузар сүнс өөрийгөө ялж байгаа гэж бодож болох юм.
그리고 마귀는 그리스도인들을 흔들어 놓는 겁니다. Тэгэд бозор сүнс одоо Христ итгэгч нарыг хүртэл ганхуулж байна. 게으름에 빠지게 만듭니다. Залхууралд автуулж байна. 계속 잘하고 얘기합니다. Та унтаад л гэж ярьж байна. 60만을 위해서 살라고 얘기합니다. Махбодынхаа төлөө л амьдр гэж ярьж байна. 그리고 죄를 짓게 충동질합니다. Тэгээ гим нүгэл хийлгэхээр бүр өдөн хөдлөгж байна. 싸우게 만듭니다. За хүмүүстэй муудал суулж байна. 간음죄를 짓게 만듭니다. Завхарлын гим нүгэл хийлгэхээр 술을 먹게 болгож байна. 만듭니다. Арих уухаар болгож 노름을 байна. 하게 만듭니다. Тоглоом янз бүрийн юмар тоглуулах болгож байна. 마귀는 죄를 짓게 만들어서 아무 쓸모없는 그리스도인을 만드는 겁니다. Бозор сүнс гим нүгэл хийлгэсээр байгаа. Ямар ч хэрэгцээгүй Христ итгэгч хүн болгож орхих гэж байна. 그리고 잘못된 교훈을 가르치게 만듭니다. Дээрээс нь буруу сургаалуудыг заах болгож байна. 자기를 따르게 만듭니다. Тэгээд өөрийгөө дагуулахаар болгож байна. 그리고 말씀에서 벗어나게 만드는 겁니다. Тэгээд энэ үгнээс тийм ээ гараа явахаар болгож байна. 우리의 마음을 나눠서 한 방향으로 가지 못하게끔 만들기 위해서 마귀는 노력하고 있습니다. Бид бүхний зүрх сэтгэлийг тарааж бутаргаж угаад нэг чиглэл рүү явж чадхааргүй болохоор бозор сүнс ажиллаж байна. 우리를 요동하게 만들기 위해서 마귀가 지금 분명히 크게 역사하려고 하고 있을 겁니다. Бид бүхний ганхуулахын тулд бозор сүнс энэ цагт гарцаагүй асар их шургуугаар ажиллаж байгаа байж таарна. 우리는 그걸 모르는 바가 아닙니다. Бид бүхэн энэ бүхнийг мэдэхгүй байгаад байгаа юм биш. 마귀의 계계를 알기 때문에 우리는 마음을 잘 지켜야 됩니다. Бид нар бозор сүнсний тэр залбирхийг ямар мэдэхгүй ш өөрсдийнхөө зүрх сэтгэлийг одоо сахин хамгаалах хэрэгтэй. 여러분들 이때 잘 신앙을 지켜야 하나님이 복음의 문을 열어줬을 때 우리의 사랑하는 사람들에게 사랑하는 사람들을 천국에 데려갈 수 있도록 복음을 전할 수 있는 겁니다. Хүмүүсээ энэ үед бид бүхэн өөрсдийнхөө зүрх сэтгэл итгэлийг сайн сахин хамгаалж иж эргээд сайн мэдээг тарах боломжийг өгдөх үед өөрсдийнхөө хайртай хүмүүс сайн мэдээг тарааж тэднийг девайсан руу дагуулж явах боломжтой юм. 게으름에 빠져 있으면 어떻게 복음을 전하겠습니까? Залхууралдаа автажсан байж байх юм бол тэр үед яаж сайн мэдээг тарах юм бэ? 육신에 빠져 있고 죄에 빠져 있으면 어떻게 복음을 전할 그릇이 되겠습니까? Махбодод автажсан тийм ээ гим нүгэлд автажсан байх юм бол яаж сайн мэдээг тарах тийм сав суулга болох юм бэ? 잘못된 말씀, 잘못된 교리를, 잘못된 이야기를 받아들이시면 안 됩니다. Буруу үг, буруу сургаал, буруу янз бүрийн үгсийг хүлээж авч болохгүй. 마귀가 지금 우는 사자처럼, 배고픈 사자처럼 두루 다니며 삼킬 자를 찾고 있는 겁니다. Бозор сүнс болоод өлсгөлэн архирч байгаа арслан мэт залгих нэгнээ ирж хайгаад хэрэн хийсэл явж байна. 자, 속지 마셔야 됩니다. Та бүхэн мэхлэгдэхгүй байх хэрэгтэй. 우리의 믿음을 잘 지키고 주님의 마지막 기회를 주실 때 우리의 사랑하는 사람들에게 복음을 전합시다. Өөрийнхөө итгэлийг сайн сахиж байж байгаад төгсгөлийн боломж олгогдох үед нь өөрсдийнхөө хайртай хүмүүс сайн мэдээг тараацгаая. 오늘 말씀을 잘 기억하시기 바랍니다. Өнөөдрийнхөө үгийг сайн санаарай гэж хүсэж байна. 같이 기도드리겠습니다. Хамтдаа залбирцгаая. 우리 주님, 이 마지막 시대에 우리 형제 자매님들의 믿음과 마음을 지켜주시옵소서. Бидний зэн энэ төгсгөлийн үед ахан дүүснэрийн маань итгэл сэтгэлийг та сахин хамгаалж өгөөрэй. 악한 자 마귀가 우리를 시험하고 있음을 기억하게 해 주시옵소서. Хорон бозор сүнс бид бүхнийг сорж байгаа гэдгийг мартахгүй байлгаарай. 게으름에 빠져 있는 그리스도인이 없게 해 주시옵소서. Залхууралдаа автажсан Христэд итгэгч хүн байхгүй байлгаарай. 마귀로 말미암아 육신과 죄에 빠지지 않도록 그 마음을 지켜 주시옵소서. Бозор сүнснээс болоод махбод залхууралдаа автсан хүмүүс гарч ирэхгүй байхаар сахин хамгаалаарай. 잘못된 교리와 교훈이 우리 안에 들어오지 않도록 주님께서 지켜 주시옵소서. Буруу үг сургаал бид хүний дунд орж ирэхгүй байхаар эзэн та сахин хамгаалаарай. 이 코로나가 지나가고 우리에게 복음을 전할 수 있는 기회가 되었을 때 쓰임 받을 수 있도록 우리를 보존해 주시옵소서. Энэ коронавигийн үе дуусч сайн мэдээг тарах боломж бид хүнд өгөгдөх үед сайн мэдээг тарааж чадах хүн болж бэлтгэгдэхээр эзэн та биднийг хамгаалаарай. 우리의 믿음이 흔들리지 않도록 하나님의 말씀으로 굳게 지켜주시옵소서. Бид бүхний итгэл ганхгүй байхаар бурхан та үгээрээ бат сахин хамгаалаарай. 속히 이 환난의 시기가 지나갈 수 있게 해 주시옵소서. Энэ зовлонгийн үе хурдан өнгөрөхөөр та туслаарай. 그리고 우리의 사랑하는 영혼들을 기억해 주시옵소서. Тэгээд бид бүхний хайрладаг тэдгээр сүнснүүдийг та дурсан санаарай. 이곳 몽골 땅에 하나님의 복음을 듣지 못한 영혼들을 불쌍히 여겨 주시옵소서. Энэ Монгол газарт байгаа бурхан таны сайн мэдээг сонсож чадаагүй байгаа тэдгээр сүнснүүдийг та өрөвдөн хайрлаарай. 우리 주 예수님 이름으로 간절히 기도드렸습니다. Бидний эзэн Есүсийн нэрээр чин сэтгэлээсээ залбирлаа. 아멘.